Damas y caballeros, señoritos y señoritas, bienvenidos al stream de esta tarde. Y pues continuaremos con lo de el evento, el evento, la historia que estábamos haciendo el día de ayer. Que bueno, o sea, ya no se puede continuar por mil y un cosas, pero no es aquí. Estamos aquí, que es lo que importa. Vamos a pasar a la escena en vivo. Y en teoría todo tendría que ver y funcionar bien, ¿verdad? Sí, 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 sí. Todo bene, todo bene. El sonido creo yo que está bien también. Estamos a punto de comprobarlo. Sí, sí, está bien. Ok. Para YouTube, obviamente, esto va a ser un simple corte para quienes lo vayan a ver de YouTube. Así que vamos a continuar aquí comentando como si fuera continuación de lo anterior. Damas y caballeros, habrán visto un pequeño corte desde los que nos ven desde YouTube, pero entre ese pequeño corte pasó al menos unas 24 horas. Pasaron muchas cosas. Pero ajá, ya no sé aquí. Vamos a continuar con la historia. Ahorita vamos a seguir buscando pistas. Se supone. Que el tipo este, a ver en cuántos bucles nos metemos hoy. Porque, o sea, realmente estoy un poquito estresado de tanto bucle. Seeing you at this time must mean you've already saved up a lot of credit coupons. Or at least enough to skip work. Seems you're getting into the swing of things around here. No es para tanto, mi objetivo es encontrar al duque. No es nuestro objetivo, pero obviamente no le vamos a decir nuestro objetivo real. Pero no es para tanto, creo que sería lo mejor. Impressive. Very impressive. So, now can you tell us about the hidden rules you know? If that's what you want to know. Le voy a decir que me va a decir exactamente las reglas que ya descubrimos porque me voy a emperrar bastante. What do you mean it's a good time? Leonid and those other pesky broke urchins have all gone to work in the production zone. I wouldn't want them listening in without paying up. We get it, just tell us already! So, you know those pipes that make strange sounds? Don't ever, ever go near them at night. ¿Ah? Even if you manage to avoid the guards, you might find something even more terrible there. No comprendo. Something even more terrible? Like what? A group of cannibals. ¿Ah? Bueno, ahora hay caníbales aquí. Cannibals? In the fortress of Meripede? Ok. Every month, they meet a few times in the dead of night. Rumor has it they might be connected to the people that have disappeared here. Ok, ahora tenemos caníbales en Genshin. Esto no me está gustando para dónde va. Esto no me está gustando para dónde va. Venga. But what's even scarier is that they have a special proclivity. ¿Por quién? ¿Por los rubios? Since they have no way to dispose of the leftover remains, they have ways to transform them into other forms and keep them in the fortress forever. ¿Será esa la carne extraña que nos dan? ¿La carne esa morada? O sea, sería una cosa bien asquerosa, la verdad, pero bueno. Paimon might already know what you mean by other forms. So that's what's going on here. Estoy seguro de que eso es verdad. No tiene por qué estar relacionado con esos caníbales. You two look pretty skeptical. No matter. Learning the truth behind dark secrets isn't necessarily a good thing. I've got things to do too. I suggest you just act like I never told you anything. Ok. Caníbales. Can we just trust him on this one? Oh, Paimon doesn't want her blood and flesh and teeth here for all eternity. Paimon, no estoy ni siquiera seguro de que estás hecho de carne y hueso, la verdad. A ver. Cositas. Igual que todos los demás rumores, probablemente este también sea falso. Obviamente tenga como que su parte de verdad, pero muy probablemente sea falso. Aunque sea verdad, no podrían conmigo. Suponiendo que sea verdad, ¿de verdad crees que podrían derrotarme? Oh, so that's how you see the situation. Huh. You know, Paimon does feel a little better about it now. Habrá que hacerlo de siempre. Tenemos que investigar esta
Norma secreta. Vamos, otro bucle. No. All the secrets end. Ay, Paimon, no estoy igual ahorita. Otro día de trabajo, ¿no? Regresa para volver a investigar. Vidoc isn't here, but the guys who went to work in the morning are back. Let's go ask them. What? What are you Alexis. saying? You shouldn't go around saying stuff like that. No, ok. Just stay away from me. Ahora van a pensar que nosotros somos los caníbales. Ok. What are you talking about? Listen, you should keep your nose out of other. Ok. Bastante útil. Their attitude sure is suspicious. Like they're trying to avoid us. Es evidente que esconden algo. ¿Tendrá algo que ver con los caníbales? Being so obvious about No. acting weirdly. Do you think Ajá. they might just be trying to lure us in? Exacto. Oh, this is all getting way too creepy for Paimon. Deberíamos enfocarlo de otro modo. Nunca conseguiremos que nos digan nada. So you mean we still need to investigate some more? Okay, if you say so. Pregunta al celador del ala de descanso. ¿Está arriba o está abajo? Estoy algo confundido. Creo que es aquí, ¿no? Sí, aquí era. Vamos. Bueno, no ha sido necesario todavía comernos la solseti y la manzana, de hecho. Otra lanza. ¿Estos cofres se regeneran o es que me he saltado tantos? Hello, Fielding. What do you want? Criminals like you ought to be working right now. Catching the drift. We just want to ask you a simple question. Have you ever discovered anything odd during your nighttime patrols? Why are you asking about something like that? Whatever happens at night isn't your concern. All you need to worry about is getting enough sleep. De hecho, tiene un punto. Es que ¿por qué le preguntamos a un guardia directamente? O sea, nos iba a mandar al carajo, seguramente. En ocasiones escuchamos ruidos. A veces oímos ruidos extraños por la noche. Right. We've heard it happens a few times every month. Paimon has said ¿Cada before, mes? so it ¿Cuánto makes tiempo llevamos aquí? Really? I see. But it's not like I'm on duty every night. And now that you mention it, I recall my colleagues talking about something like that before. They say that strange things tend to happen at night on pipe cleaning days. Lots of us don't willingly take those shifts. So, what happens at night on pipe cleaning days? They just conduct regular cleaning of the fortress's drainage facilities. There are 3 pipe cleaning days per month, and it just so happens that today is one of the scheduled days. You can try to confirm the sounds tonight if you want, and if they're Claro, real, qué casualidad, I can justo hoy, report ¿no? the issue to my superiors for you. Oh, okay. Then we'll keep both ears out tonight. If that's all, then I'll be leaving now. I advise you not to try anything funny, though. Even if I'm not on duty tonight, someone will still be watching you. No nos vamos a escapar, si es lo We que don't want crees. any time added to our sentences. Oh, he left. So what do you think about the pipe cleaning days he mentioned? Puede que sean los días en los que los caníbales entran en acción. Tal vez no sean más que los días en los que limpian las tuberías. Right. Both are a possibility. But Fielding did say that tonight is a cleaning night. Y también día de que lo investigaré. Y también día de que lo investiguemos por nuestra cuenta. Paimon knew you would say that. Alright, sounds like we'll be up all night tonight then. Ok. Bueno, ya han pasado varios días, de hecho, y no me da la segunda comida esa máquina de abajo. I'm so tired. But we can't sleep yet. They'll be cleaning the pipes tonight, so it's the perfect chance for us to investigate. Tenemos que aguantar hasta que se duerma todo el mundo. Si perdemos la oportunidad, tendremos que esperar mucho tiempo. Whatever. Just be sure to wake Paimon if she dozes off.
Paimon's worried something might happen Se if you está let him durmiendo, Lumina está igual que yo. Me estoy durmiendo. sleep already. Estamos igual, literal. Ahora que venía. Ok. Solo que yo no miraba visiones en mi sueño. Ahora que venía del trabajo me estaba durmiendo. Ah, son los mismos tres. ¿Qué averiguó Child de esos tres exactamente? Estaban buscando la forma de escapar, imagino. O sea, es lo más seguro, pues. No. Ya estoy despierta, ya estoy despierta. me estoy durmiendo, Paimon, me estoy durmiendo. Tengo sueño, Paimon. Déjame dormir un rato más. He vuelto a soñar con Child. It looked like you were just peacefully sleeping to Paimon. Well, what did you see this time? Investigar hoy es la acción correcta. Nabil o Child se escapó en un día de limpieza de tuberías. So we're finally starting to figure out what actually happened. En un momento lo averiguaremos. What about the cannibals? How do you explain them? Eso no existe. Okay, well, it's about time for us to get moving. Just be careful to avoid the patrolling guards. Ok. Ay, no puede ser, va a ser otra misión de infiltración. Ya hace mucho que no teníamos una de estas. Creo que desde Liyue, ahora que lo pienso. Ah, no, desde Inazuma. Desde Inazuma. Vamos a ver qué tan bien nos va. ¿Cómo era? Control para rodar y Shift para correr, ¿no? Algo así era. No veo guardias. Hay guardias. Careful. We'll get in trouble if the guards catch us. Pero hoy no me deja. Hoy no me deja agacharme. Cuidado, cuidado. ¿Cómo voy a hacer con este guardia que está aquí? Ufa. Creí que me habían agarrado. Corre, 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 corre. Uy. Hay otro al frente. ¿Alguien más por aquí? Hombre, porque que no me hayan visto, la verdad es que están bastante ciegos. Place. No es como que haya muchos lugares aquí para ocultarse. Bueno, pero recordemos que aquí también trabaja una de las hermanas, así que me imagino yo que nos la vamos a encontrar. I know you. You were the ones we saw. Sí. You've got guts showing up here. You know who we are, right? ¿Los You better leave caníbales? now. Ain't nobody coming here to save you. No, por favor. Ustedes inventaron los rumores y las normas secretas de los caníbales. Sabemos que los rumores y las normas secretas sobre los caníbales fueron una invención suya. O sea, de ahí el hecho de que pongan carne extraña, de ahí el hecho de que pongan botellas que parecen con sangre, o sea, para que todo el mundo piense que realmente los caníbales existen. Pero, o sea, era obvio que era invención de Yeah. estos. So what if they were? If you push us, we can make those rumors a reality at any time. Claro. Hey, what's the point of all those rumors anyway? What exactly are you trying to do? I don't have to tell you anything. If you turn around, go back to the dormitories, and act like you never saw anything, then I'll pretend that you never showed up here. Claro. Scram. Nothing worth seeing here. Algo me está llamando, debo ir. Huh? What did you say? Isn't that exactly what Boss said when he left? ¿Jefe? Do you know our boss? Ataque también conocido como Novil. Novil, uno de los 11 de Saga. Oh,
We had No no idea idea que our boss fuera was such a teniendo big deal. estuvo aquí siempre. He always kept his identity a Okay. secret. So, did he Hombre, have you es come here que to los visit us? heraldos de Nesaya no creo que no So you're sean Child's ningún secreto, la protege. verdad. Seems like he had no problem fitting in. No soy amiga suya, vengo a averiguar qué le pasó. We're the only ones who heard him say those words when he left that night. So unless he somehow told you those exact same words after that... All right. I guess that's proof enough for me. Wow, those dreams of yours sure come in handy. ¿Sí? We gave him the business for a while and would always give him a hard time when he first came to the fortress of Maripede. Okay. Here in the fortress, the strong will always earn respect. He was working the longest hours and racking up wins in the Pancration Ring. You could always see how amazing he was, even when he was teaching us a lesson. So eventually, we all decided to follow him. But one day, he suddenly told us that he had to find a way to escape this place, no matter the cost. He said it was because he No sé si se habrán dado heard cuenta de que desde que llegamos a That's his Fontaine crew. If the boss hay wants siempre something, voces en la it's cabeza de our las job personas. to Es como get que it si el done. agua tuviera vida de So, por sí. we got to O sea, el work. agua es vida, The pero hidden hombre, rules that were here to make casi en others todas las misiones nos know hemos we're encontrado con about alguien de que mechanical. el agua le habla. We just wanted to give him a better chance of escaping on a night after the pipes had been cleaned. Oh, thanks to your rumor, nobody would want to come anywhere near here, prisoner or guard. Wow, it sure is easy to exploit people's fear of the unknown. Básicamente, el poder del miedo, Escaped. Why are you como all dice el so quiet Guasón. here after pipe cleaning day? Because as far as we know, the pipe he went into isn't actually an exit. It should be a dead end. It leads to an abandoned factory area, and even if there were a way to escape from there into the sea, we're still way too deep. No one could ever reach the surface alive. Exacto. But Boss still insisted on going in. It's like he was obsessed about it. So we told him that we'd pretend as if he never existed while he was gone. And that if he wanted to come back, he should wait for nighttime on a pipe cleaning day. That way, we could meet him here and help cover the whole thing up. So you come and wait here through the night a few times a month just because of that promise? Yeah, but it's been so long now. We already know in our hearts that he must have managed to escape somehow. Is it also possible that something unfortunate happened to him? Hombre, ¿cómo es ese cabrón de terco? O sea, es tan terco That's que, one thing we know for sure. que no se va a morir, pues. O sea, Hey, okay. demasiado terco por morir el men. Let's just brainstorming possibilities. All right. Keep quiet and follow us. Lo que no entiendo es por qué el cocinero estaba de acuerdo con poner ese tipo de carne extraña y solamente para asustar a la gente. O sea, el cocinero también está trabajando con ellos. Una rana. Me fue. The way up from here has been sealed off. It's impossible to get through. Ok. Boss left by going down from here. It wasn't full of water at the time. Later, we came back hoping to have a look. That's when we found out it had been completely flooded. It's impossible to navigate unless you're an extremely skilled diver. Do you think Child got trapped by the water? Not likely. We all know that Boss was an incredible swimmer. Conozco a alguien que es experto en buceo. Really? Then have him come investigate. Pronto. Just be sure to tell us if you get any news about Boss. It's getting late. We should leave before the guards come this way. Yeah, we learned a lot about what happened to Child here. Let's get going. O sea, imagino que vamos a traer a Freminet entonces para que él se ponga a bucear. Ah, ya dormir otra vez. No. Sáquenme de esta prisión ya, por favor. When you said you... why Uy. is Child like this? What was he doing going into the pipes? Not making our jobs easier, that's for sure. Fortunately, though, it seems like it's only a matter of time now before we find out what really happened. Now that we can finally relax, I'm starting to feel super sleepy. Let's try to get some rest while we still can. Descansa, enana. Nos vemos mañana. ¿Ah? ¿Aquí termina esto?
Espérate, entonces la siguiente es otra misión ya, ¿o? It's morning already. Oh, Paimon still needs more sleep. Usemos por un escritorio para no tener que trabajar hoy. Tomémonos la mañana libre. Huh? Wait, look over there. Isn't that? It's one of Linny's cards. Efectivamente, hace mucho que no sabemos nada de él. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí abajo? Una vez que estás en prisión, pierdes la noción del tiempo. No sabes qué día es, cuándo es. A ver, hace mucho que no sabemos nada de él, efectivamente. Let Paimon see what's written on it. Maybe you haven't heard, but today is the monthly free day. Everyone has the day off today, which makes it the perfect time to do some investigating. It's been a while since we last talked. Have you been making any progress lately? Let's meet at our usual spot in the factory area before lunchtime. I have new information. Ooh, today's our lucky day. We have the day off. From the Si le soy sincero, he's been making progress with his investigation. Wonder what he's discovered. We still have some time before we meet up. Let's talk with the people here for a bit more before we go. no, vámonos ya, por favor, Paimon. No estás harta de esta cárcel. De hecho, yo... Hostia, vamos al siguiente acto. Hostia, entonces estoy entra con un nuevo video. Bueno, ok, entonces vamos a despedir acá el video de YouTube y vamos en stream, creo que vamos a continuar. Quiero ver qué hora son. 3:44. O sea, empezamos prácticamente unos 20 minutos antes, así que yo creo que podemos hacer la siguiente misión hoy. Venga, capítulo 4. Entonces vamos a hacerlo seguido. Uf, esto va a estar largo. Si este capítulo estuvo larguísimo, el siguiente va a estar peor. A ver, lo que iba a mencionar antes de que esto se acabara por aquí es que muchos nos estuvieron hablando sobre el fuerte Merópide y la cárcel y todas las cosas que pasaban, a dónde llevaban a los presos y toda la onda. Y o sea, yo estaba súper emocionado por venir a averiguar acerca del fuerte Merópide. Voy llegando aquí y ya me quería ir. Ya no aguantaba, por Dios. O sea, ya no se diga la cantidad de días que hemos pasado aquí abajo. Exactamente, en días de Genshin, creo que han pasado al menos... A ver, en días de Genshin sé que han pasado al menos 3 días, pero a lo que voy, en días de la historia, creo que han pasado más de 2 meses al menos. ¿O no? Es que eran 45 días en prisión, ¿no? O sea, no tiene sentido que estemos más de 2 meses aquí. Pues imagino que ya pasó más de un mes. Según la historia ya pasó más de un mes. En días de Genshin creo que han pasado 3. Tengo entendido. Y, o sea, en días de Genshin me refiero a que este reloj, ve, o sea, este reloj termina acá, vuelve a pasar, termina acá, vuelve a pasar, termina acá, vuelve a pasar. Esto me refiero con 3 días de Genshin, pues, como tal. Por eso es de que yo siento que desde que iniciamos la historia, eso han pasado 3 días. Ahora, obviamente en la historia creo que han pasado, que mes y algo, un mes y una semana aproximadamente, digamos. O un mes y 2 semanas, por poner alguna cosa. Lo que... Ahora, quiero ver. En tiempo de lo que me tomó grabarlo fueron... Creo que 4 días. 4 días me tomó grabar esta historia. No, menos. Fueron 3 días. Yo creo que de hecho fueron la misma cantidad de días que pasamos aquí en días de Genshin. Bueno, damas y caballeros, señoritas y señoritas, quienes nos ven de YouTube, me despido por ahora. Y nos vemos en el siguiente capítulo de esta increíble historia de Fontaine. Sería el capítulo 4, acto 4. El cataclismo en ciernes. El enigmático fondo marino. Esto va a estar interesante. Nos vemos en el próximo video, damas y caballeros. Bye. Ahora, ya nos quedamos aquí en el stream, obviamente. Vamos a hacer nueva presentación para YouTube. Y para continuar con la historia. Así que, venga. Hagamos presentación. Hagamos presentación. Odio esta cámara, por ratos me obedece y por ratos no. Ok.
Eh, Control H. Damas y caballeros, señoritos y señoritas, sean todos bienvenidos al video de este día. El día de hoy continuaremos con el siguiente acto, el acto, bueno, capítulo 4, acto 4 de Fontaine. En este caso, nos vamos a ver, porque el nombre de la misión no me lo acuerdo, no recuerdo. Es el cataclismo en ciernes, el enigmático fondo marino. Así que déjenme hago un pequeño corte porque de hecho estamos en stream que venimos desde el capítulo anterior. Esto lo estamos haciendo de corrido para quienes nos quieran venir a visitar en Twitch. Estaremos por aquí siempre transmitiendo. Ahora, voy a hacer un corte rápido porque no he cambiado el título del stream y continuamos con la historia. Pero déjenme cambiar el título del stream y continuamos. Al editor, si me puede hacer el favor de cortar este pedazo. A ver, ¿cómo se llama esta misión? Un cataclismo en ciernes. Acto 4, ¿no? Sí. Acto 4. Bien. Un cataclismo en ciernes. Me gusta esa palabra, no sé por qué, cataclismo. Siento que es más refinada que apocalipsis, pero suena igual de pesada que apocalipsis. Un cataclismo en ciernes. El enigmático fondo marino. No sé si poner esto otro, porque al final, o sea, estas son como diferentes, ¿cómo se le dice esto? Diferentes subtítulos de la misma misión. Y no los quiero poner porque, o sea, tendría que ir haciendo un video diferente por cada subtítulo y, hombre, así me van a salir 400 videos de solamente un acto de cada región y no tiene gracia, o sea, es hacer un solo video de corrido. Por ejemplo, vamos a terminar el anterior, así que este sería como que de corrido. O sea, la primera parte sería el enigmático fondo marino, pero quién sabe si de aquí a unos 20 minutos llegamos a una siguiente parte y no me voy a poner a cambiarle el título a eso y hacer un video diferente. No, o sea, no va a tener sentido. Así que lo vamos a dejar como un cataclismo en ciernes. Y lo dejamos como hecho. Bien. Venga. Ahora sí, damas y caballeros de YouTube, pues continuamos. ¿Qué hay que hacer? Investiga libremente. No sé por qué cada vez que escucho que dicen investiga libremente, es como que me recuerda a la escena esta de Kung Fu Panda en la que le dice come con libertad. Cuando realmente no era come con libertad, sino que come, pero intenta que no te lo quite. Era súper épica esa escena. There's a group of people over there. Let's go listen in. Vamos a echar un vistazo. A ver. ¿Qué habla la gente? That's not a faucet. Hey, who are you two? Venimos a interrumpir la conversación. Eavesdropping? Sounds like you were talking about something private. Sí. Es que es tan extraño irnos a meter a una conversación, o sea, bien raro. Looking to join in on our fun, that's all. Hey, don't pretend like it's okay for them to just interrupt us like that. Fine. You're lucky we don't mind extroverts that much. ¿Qué personas tan amables? You hear that, Quisto? What nice. Quista. Your expressions tell me you're looking to hear some juicy info, am I right? But before that, it just so happens that I know you two. ¿Ah? Really? ¿Y entonces? Famous? ¿Por qué tú estás tan agresivo? You're kidding. How often does anyone get a personal tour led by His Grace himself? Practically everyone was talking about it. Word has it that you also caused quite the kerfuffle. Bueno, no fue nada muy grave. A little mistake, huh? I like the way you put it. You see, people with a good attitude can join our group anytime. Me cae bien este tipo, no sé quién es, pero me cae bien. Your group? I'm Quisto, and this is Laveroon. Laveroon. People usually call us the Bombshell Bros, but don't worry, we're not playing with bombs or anything. It's just that our information is always so explosive, and we blow minds on the regular. Okay. So, you two really like to gossip? Whew, you sure know how to embellish. No, you don't get it.
Knowing intelligence will make things better for you here. For example, knowing who's working with who has the latest rumors, who's not getting along. Eso tiene sentido. Dentro de un lugar como una prisión, eso es bastante útil, imagino. Claro que sí, podrías encontrárnosla. Nos encantaría, porfa. Whoa, all this info's worth something, you know? You should prove you're worthy of it. ¿Qué crees, I don't Quisto? mind him. ¿Dinero? Quisto's always this way. Just play nice and say something to massage his ego. Welfare meals. Talk about the welfare meals. Hace poco comimos algo súper delicioso en el comedor. Right, right. That meal we had yesterday was super delicious. Paimon can still taste it whenever she closes her eyes. Is that so? To tell you the truth, I've been helping out with making those welfare meals. Ah, amigo. Kitchen assistant for about a month and a half now. Estaba asqueroso, no te lo voy a negar. You're the one who made those Estamos diciendo eso para delicious caerle bien, meals. pero hombre. Amazing. You could be a professional chef. You are correct. I am a true professional. In fact, I even went to culinary school. But Bueno. enough about that. Since you like my cooking, ¿Cómo terminaste aquí? Ni idea. that means we share similar tastes. Listen carefully. This little bombshell will help you learn what's really going on. ¿Cuánto tiempo más vamos a pasar en el fuerte Merópide? Por favor, ¿por qué me están dando más información? Le estoy diciendo algo así como que no te enfades con él, es buena persona. Listen, kids. The power structure within the fortress is quite complicated. The overworlders couldn't care less about us down here. Sí, obviamente. Basically, dogs to them. You've already met the one person here you should never cross, the Duke, Risley. He knows more than you think. And if he doesn't care about something, then he often doesn't bother dealing with it. Those who have the Duke's attention get all kinds of special perks, even better treatment in the infirmary. Ok. I know who you mean. It's that Jurier character, right? I don't think there's anything useful about him at all. Why does he visit the infirmary practically every day? Is it normal for anyone to be going in and out? ¿Será so often? Yuri el obsesionado con la He's just melusina? faking it to get out of work. But did El que you las estaba know investigando. that Jurier was a talented researcher from the exacto. Fontaine Research Institute before he came here? There's no denying that. I don't care if he was a researcher that could turn dirt into mora. Once you're in the fortress of Meripede, you're just another Dirt into mora. else. Se te lleva a menudo a la enfermería, eso tengo que notarlo. Speaking of which, the last time I saw him, he was passing by in the corridor with Lorvine. I also heard they started arguing in the library and got into a fight, right? Guess that's just how terrible of a Pues sí, de guy él he era el is. cuaderno que nos encontramos tirado. Did he hit a woman? Wow, I never imagined he was that bad. But that Lorvine's also quite the odd one, you know? She's always gabbing away. Me mata de la risa que los criminales del fuerte Merópide son como los criminales ¿cómo se le dice? De menor calibre, por decirlo de alguna manera. O sea, no son criminales que hayan asesinado, que hayan torturado, que hayan realizado con una violación. O sea, me resulta curioso porque, ajá, o sea, son cosas de Genshin que obviamente no van a ser como que super dark. Aunque ya hicieron algunas cosas super dark. Me parece raro que esto no. Pero hey, o sea, es interesante que la mayoría de los prisioneros acá o son buena onda o están siempre dispuestos a ser amables con todos. O sea, también podemos decir una cosa, y es que las leyes de Fontaine son bien raras. Y es que a veces por hacer una tontería te podrían encerrar aquí. Entonces no me resultaría extraño que muchas personas que no merezcan estar aquí, como por ejemplo alguien que no se comió un pastel, o alguien que se comió el pastel de alguien que no debería, haya terminado 45 días en la cárcel. Bueno, o sea, con esa lógica que tiene sentido de que hay muchas personas buenas aquí que no deberían de estar aquí. Porque ajá, las leyes son absurdas. Pero bueno, quitando eso, o sea, es curioso ver que ajá, no hay criminales de mucha monta aquí, como diría. Wait a second. You don't think? Do you think could it be that they're secretly meeting there to go on dates? After all, I do remember seeing Lorvine beat Jurier to a pulp that one time. And we might be overthinking things. Una mujer llamada Lorvine tuvo una pelea con Yuri y al parecer ella también suele ir a la enfermería. Tengo que notar eso.
Sí, o sea, podrían estar causando disturbios constantemente solamente para reunirse en un lugar. Es bien típico de las películas, de hecho. Behind their backs like this. That's just how it goes. Good gossip is still gossip. Yeah, I guess you're right. But wait, we're not just gossiping. This is legit information we're discussing here, right? Bueno. Lavarun y Custot. Un placer. Par de raritos. A ver, vamos 30 metros aquí. Los cocineros. Bueno, los que están cerca de la cocina. Esa tipa de ahí nunca se mueve. Let's listen in on the conversation. Hay una guardia ahí que siempre está en el comedor y nunca se mueve, siempre está ahí sentada. Cada vez que hemos venido siempre ha estado ahí. Ay, qué rica se ve esa sopa. Ask me, those pompous parasites on the surface act like they're all a bunch of aristocrats. Do any of them give half a hoot about a bunch of dogs like us? Hey, speak for yourself, mate. I'm no dog. Oh, you think you're special or something? If you're here, then you're just a convict like the rest of us. I've heard that even if you're released after serving your sentence, going back to life on the surface ain't any better. Once a criminal, always a criminal. No, pero bueno. I don't buy that. Ajá. Hey, how cool would it be if the whole world was destroyed by a giant flood and everyone had to start over from nothing? What Bueno. kind of filthy bilgewater you spewing? I have family up there. You best shut your sewer hole with talk like that. Listen, things ain't so great on the surface, but who says that you have to leave? I've heard that you can still stay here and work even after you've served your sentence. Not bad if you ask me. Who wants to live in the ruddy overworld anyway? Eso te extraña, pero bueno. They want to hire someone like you. That's one of the great mysteries of the universe, how someone as useless as you is so confident. Whoa. Sounds like they're really unhappy about the overworld. Speaking of which, Paimon never heard anyone use the words overworld or underworld when we were living up there. Is it only something the inmates down here say? Probablemente. O sea, es como... A ver, siempre pongo el ejemplo porque, o sea, es lo que más común creo que la gente podría conocer y es el ejemplo lo de Piltover y Sound. En Sound lo conocen a los policías de Piltover con un nombre diferente, si no me equivoco. Ellos les dicen diferente como les dicen los de Piltover a los policías. O sea, ellos les dicen, no me acuerdo, pero tienen una palabra diferente. Y es que depende de la perspectiva, depende de dónde vivas, depende de cómo penses. Siempre vas a tener como que una manera de ver o identificar diferente a la que tiene una persona que está viviendo en el lugar, pues, por así decirlo. Entonces tiene sentido. Debe ser. Es normal que unos reclusos se sientan así. That's true. Solo eso averiguamos aquí. A ver, ¿será que la máquina está? Bueno, ¿y usted, señorita, la puedo acompañar? Woolsey, necesito comida. Solo tengo 60. ¿Cómo reúno más de esta cosa yo? O sea, no entiendo. Gracias, al fin me dio la de este día. Gracias. Ya tengo 2. Al menos ya me puedo comer una y la otra la voy a guardar. ¿Cómo que? ¿What? Tenía una ya. O sea que desapareció la anterior. Como es gratis, es a la vez una sorpresa y un riesgo. Bueno. Debí haber usado esa comida antes. Lástima que no sabía que me iban a dar una nueva. Porque ahora tengo el mismo problema. O sea, no la quiero usar porque no sé si me van a dar una nueva. Entonces... Hey, you over there. Bueno. ¿Me llamas a mí? Yeah, you. Say, do you like playing card games? You know, like Genius Invocation TCG. What? ¿Aquí también juegan a las cartas? TCG players are like mint in the wild, literally sprouting up everywhere. De hecho. Come on now. What's wrong
wrong with finding fellow invocation aficionados. Anyway, care to join me for a game? Me encantaría, te lo juro que me encantaría, pero el juego no me está dando opción. Ahorita mismo no tengo otras cosas que hacer. All right, no pressure. But why would you be looking for people to play Genius Invocation in a place like this? Don't people usually come here to fight? Whether you're throwing down cards or throwing punches, it's all a competition, isn't it? Eso es cierto. Well, there are lots of card players here in the fortress. Ah. When I saw you, I immediately thought, hey, even outsiders from other nations play cards. So I came over to say hi. Hablemos en un juego. Sure. Hagamos eso. Great! Hagamos un juego mientras así vamos sacando la información. Bien de película. Ocultándote detrás de tus cartas. Con un ambiente bien de jazz, bien oscuro. Una luz nada más frente a nosotros. Toda es que ya me imagino la escena, todo oscuro alrededor. Humo por todas partes. Una copa de martini en la mano. ¿Qué cartas tienes? Pero, o sea, no, ahora que lo pienso, no, ¿qué sería? No hablemos sobre las cartas. Quiero saber qué están ocultando detrás de esa puerta. No sé, sería una especie de situación que se me ocurrió de repente. Yo hablando de tonterías. ¿Qué tal si nos cuentas alguna historia sobre este sitio? I thought you would have already heard everything by now. All right, then. Did you have anything specific in mind? Or do you... Why don't you pick? We'll let you know if we've heard it already. Okay. All right. Have you heard any strange rumors since you've ever been? Eh. Did you know that there are some people who are always gossiping over in the corner? Sí, eso siempre. ¿Te refieres a Quixote y Levo, Yes, so you've already met those two. Sí. They're quite a pair. They always keep an eye out for the latest happenings and gossip about everything. I heard that they used to be a chef and a bartender before they were sent down here. Ok. You know how bartenders are, always chatting with customers. And chefs love to pass the time just hanging out when they're not cooking. Tiene sentido. Good to know. Do you have anything else to tell us? Let me think. Sounds like you want to hear something a little more tantalizing. Oh, did you know that the Duke was also a convict in the fortress? ¿Perdón? Ok, eso no lo sabía. Wait, are you Y eso que tengo Risley en la otra cuenta, eso tendría que estar en la cosa de la historia y no lo... Me voy a poner a leer la historia de Risley a ver si es cierto que fue Duke was convicto an acá. inmate just like you and me. Seems he was exiled here for committing some crime. Who knows how he ended up rising up to become the warden, though. To go from an ordinary inmate to becoming the manager of the whole place? I'm not gonna lie, I kind of respect that. ¿Sabes qué es el área prohibida? A forbidden zone? Sounds like something that someone just made up. I've never heard of that. Where did you hear? It's just a rumor we've been hearing, but no worries if you've never heard of it. Do you have anything else you can tell us? Anything else? Not that I can think of, but I'll be sure to tell you anything interesting I hear next time. You'll have to play a game of Genius Invocation with me first, though. Vamos. Quiero. Okay, we've talked to just about everyone, and it's about time for us to go meet Linny. Juego. Hey, let's play a game if you ever have time. ¿Juguemos? Ah, bueno, no me deja. No entiendo estas cosas todavía. We should go meet him in the production zone. Yo creí que todos iban a ocultar un cofre, pero por lo que he visto solamente están aquí para pegarles. O sea, no han servido para nada. A no ser... ¿Saben qué? Solo por morbo. O sea, esto no debería estarlo haciendo porque estamos en la historia y en la historia no tendría que estar Furina acá. Pero solo por curiosidad. I have high hopes for this journey. ¿Furina puede activar esto? Pues no, parece que no. No, creí que tal vez el Neuma y el Ousia podrían activarlo, pero aparentemente no. Vamos con Lini. Vamos a para abajo, ok. TP. No pienso ir caminando hasta allá. Y creo que bajé demasiado. Tiene que ser una broma. ¿Estaba aquí arriba? No, está aquí.
Ok, no entiendo cómo llegar ahí. ¿Hay algún elevador aquí del que no me estoy enterando? Entrar en la oficina. ¿Aquí es una oficina? ¿Por qué nunca había visto yo esto? ¡Hostia! ¿Esta es la oficina? O sea, que al centro está la oficina. Qué cosa más rara. O sea, un diseño muy raro de prisión, no se lo puede negar. Imagino que aquí se sienta Risley. Está muy bonito, la verdad. Muy acogedor. Para estar en el fondo del océano y estar rodeado por criminales. Mal no está. ¿Puedo interrumpirte la silla, Risley? Qué cosa más bonita. Small Lumin. Y tan linda, todo chiquita. Ok. Imagino que a Risley le queda mejor esta silla, o sea. Nada que ver aquí, la verdad. Un reloj. Libros. No hay nada por aquí que pueda agarrar, ¿no? El símbolo de Risley. Ah, bueno, es cierto, no seguimos comentando, pero Risley fue convicto acá. Eso está curioso. O sea, cuando terminemos esta misión, o sea, no me quiero hacer spoiler, así que tal vez mejor juguemos la misión de Risley antes de que vaya a hacer lo que iba a hacer. Porque si no me equivoco, la misión de Risley. Sí, hay misión de Risley y está después de la Navidad. Puede. Puede que intentemos hacerla. Porque me interesa saber. ¿Cómo llego yo ahí abajo? Porque me interesa saber por qué Risley fue encerrado. Estoy seguro que no debe haber sido por nada malo, pero segurísimo. Así como Genshin hace los personajes, muy probablemente no haya sido nada ni malo, ni grave, ni creepy, ni nada. O sea, muy seguramente fue algo super wholesome. Que simplemente tal vez quería defender a alguien o algo por el estilo y lo terminaron encerrando por defender o sea, a su amada o a un hermano o no sé, lo que sea. A alguien de la familia, lo que sea. Muy seguramente. Tal vez por eso fue que Risley intuyó o dijo esto de que había que poner mejores condiciones para los presos, porque cuando él estuvo aquí tuvo las peores condiciones, quiero creer eso. Yo me recuerdo, de hecho, a la película que acabo de ir a ver hace poco, que es Los Juegos del Hambre. ¿Cómo se dice esto? Los Juegos del Hambre. No me acuerdo. Balada de serpientes y pájaro cantores, así creo que era. ¿What? Ah, pues era aquí abajo, pero ¿cómo subo yo ahí? Eso es Neuma y Ousia. Qué curioso, no me había dado cuenta. ¿Cómo se contiene el Neuma y la Ousia? Si, según yo era algo así como una visión que no podía ser contenido. Era energía que los personajes emiten. ¿Cómo hacen para contener eso? Muy curioso. Creo que en el Fuerte Merópide han quedado más secretos de los que yo creía. O sea, ya estaba algo harto, pero me estoy dando cuenta que realmente han quedado muchas cosas por ahí que nunca terminé de descubrir. Porque este elevador, por ejemplo, no me acordaba que existía. Ah, bueno, lo que mencionaba, me recordó a lo de balada de pájaros, cantores y serpientes de los Juegos del Hambre, porque Coronelius Snow, que es el, bueno, en este, que todos ya conocen. Granville está aquí, o sea, este es el con el que veníamos por trabajo, ¿no? Cuéntame más sobre la disciplina laboral, sobre el altavoz. Eso no es dar para mantener el ánimo de todos los trabajadores como que son demasiado ruidosos, yo no lo creo. El único problema es que se estropean muy frecuentemente. Antes bastaba con darles un golpe, ¿no? Parece que necesitan mantenimiento. Todavía, o sea, llevamos meses acá y todavía no entiendo a qué se refieren con qué.
¿Y esto qué es? Intro. ¡Oh! Para esto sirven. Momento. O sea, ¿qué ocultan estas cosas entonces? O sea que estas son cámaras para empezar. O sea, ya me parece extraño que no me haya dado cuenta de esto antes. Primero y segundo, no entiendo todavía cómo funciona esto. No puedo moverme sea. Pues no entiendo para qué sirve esto. Alguna sutilidad tendrá. ¡Ah, amigo! Coger. Hombre, yo haciendo esto a la parte del guardia. Bastante extraño, la verdad. ¿Y ahora qué? No entiendo para qué sirve esto. No me entero. Ah, ok. Ahora sí entendí. O sea, necesito estas cosas para activar este población. O sea, donde estén estos siempre tienen que haber cámaras, entonces. ¿Por dónde íbamos nosotros? Por allá. Hombre, entonces se nos han quedado un montón de cofres por ahí. Bueno, eso era casi seguro también. ¿Soy yo o había una de esas cosas? Eso iba a decir, a lo que se podía entrar. Buenas. That look in your eyes. You found something? Más o menos. Hey, this is no time to be modest. Just tell him we found a boatload of information. Oh, as expected of the legendary duo, you have my full and undivided attention. Huh. I'd have never guessed that myself. The rumors swirling about this place are unreliable after all, and Master Child probably went missing because he found a way out. Probablemente. He is a harbinger after all. I suppose he's much more resourceful than I initially gave him credit for. Unfortunately, this isn't enough for our final report to Father. We need to find out Master Child's exact whereabouts. Father told me that even though Master Child said he was just coming to Fontaine for a vacation, he actually had some personal reasons. His agenda might be linked to his disappearance. Bueno, ok. Ahora mismo la prioridad es encontrarlo. Según yo, Arlequina era la que había venido acá para robar la Gnosis, pero veo que... Well, when you put it that way, it's obvious that only Fremine would be up to the task. Bingo! Is he around? He's working today. Coming here as a group would have attracted too much attention. I'll talk to him about it later. Bien, gracias. It's the least I can do. We're all in this together, so it's only fair for us to fulfill our end of the bargain. Honestly, I'm far more impressed by you guys managing to collect all this information right under Risley's watchful eyes. Collecting information has always been our strong point. Now, let me think. To find out more information, Fremine will have to retrace Master Child's original route.
And if he's to do that, he'll have to set out on the next pipe cleaning day at the earliest. That's 6 days from now. You can even estimate how long it'll take for him to get back? We've been working together for a long time. We know each other's capabilities like the backs of our hands. Traveler, what say you to meeting here 9 days from now? We'll be able to pick up Fremine while we're at it, too. 9 días. 9 días. Oh, and there's just one last thing we'd like your help with. Ay, ¿ahora qué? We can just sit back and wait for Fremine's report on Master Child's whereabouts. We still need to make more progress on the investigation of the Forbidden Zone. Fremine's no master of disguise. Lynette's still working on getting intel from the other areas, and I'll need to spend some time helping Fremine prepare for his diving mission. So, you are the only ones we can count on. What do you want us to do? Will it be hard? Well, I won't call it easy per se, but I think you'll be able to pull it off. Listen carefully. You'll need to find an excuse to get into the infirmary and investigate the room and environs. You've mentioned several sketchy-looking people always meeting at the infirmary earlier, so it probably has something to do with the secret we're hoping to uncover. You've already met the head nurse, so she'll be less suspicious of you. Investigate the internal structure of the infirmary and any active dealings within, and pass those on to me alongside anything else you're able to discover. But also, there's no need to take risks. Don't forget, safety always comes first. Ah, entendido. Lo haré lo mejor que pueda. Porque me ves como una espía novata. No, when it comes to intelligence gathering, I'd never consider you to be an amateur. Didn't you say it yourself? It's always been your strong suit. I'll believe anything as long as it comes from you. So, please prove your prowess to me once again. Sí, bueno. We'll head out as soon as we finish our prep. Let's go our separate ways for now then. Don't forget, we meet here again in 9 days. Stay safe. Les juro que yo no creí que esta misión fuera a ser igual que lo de que pasó encima. Que pasamos días, semanas enteras bajo la cima. Eso fue horrible, o sea, días y días atrapado en esa maldita cueva con Ito y Elan peleando todo el rato. Creo que eso fue de las cosas más estresantes que tuvimos de misiones. Pero fue bien bonito hasta cierto punto, porque fue como que un cambio de aire. Escuchemos lo que dicen. El único problema es de que ahorita estamos en prisión, no estamos en una cueva con viajes en el tiempo, entonces se vuelve un poco más aburrido. Sidewine es una traidora. Le pasa información a los reclusos. It's a bit hard to understand them from here. So, why don't we just try to talk to them in person? Vamos. ¿Vomita? What? Someone, please help! Guácala. Guácala. Are you okay? Oh my! Qué buena manera de engañar a los enfermeros. Deep breath before you begin. The traveler started complaining of a stomachache, and then nausea, and then collapsed onto the ground. Paimon doesn't know what to do. Freezing limbs. Qué buena actuación, Paimon. Complexion. Could it be poison? Let me take a look. Please lie down over here. Como que me duele la tripa. What? What? ¿Qué clase de diálogo es este? Me siento un poco mal, la verdad, no se lo voy a negar. Don't worry, I'll get you to the bed safely. Here, hold on to my shoulder and walk slowly. Ok. You can do it, traveler. Gracias, si siento las molestias. Apologize. You're sick after all. Now, please relax. I'm just going to do a preliminary checkup on you. A ver, esto no... ¡Ih! Se me había olvidado. Espérense, mierda. Sidewise saca unos instrumentos de acumulación para examinar, pero no estar tan bien como para levantar sus sospechas.
¡Jue la gran puta! Se me había olvidado que Saichugan puede saber lo que las personas sienten. Sí, sí, sin tener que examinarnos. O sea, por ser melusina ya lo sabe. Esto va a ser un poco complicado de engañar al médico. I see now. Ajá. My checkup has confirmed that she's not in any mortal danger. That's our worst fear out of the way. Eh? Oh, that's good. But I'll continue my diagnosis of the patient now. Please, relax and take a deep breath. Saichugan me toca el estómago, su poder elemental. Se le ve Don't más. sense serious damage to your organs either. Does it hurt when I press here? No, no mucho. And here? Un poco. Huh? But based on my initial checkup, there shouldn't be a problem here. Oh, how strange. Maldición, habré sobreactuado. Un poquito, sí. Es que bueno, engañar también a una melusina como Saichuan es complicado. Does this hurt? No, apenas. I understand. So that's what it is. Ya se dio cuenta. Just ate something that disagreed with you. That's all. Ah, ok. Nothing too serious. Outside of a pretty bad stomachache when it decides to act up. So that's what it is. Thank goodness it's not anything more serious. And there have been other inmates complaining about the food recently. I'll inform our head chef, Mr. Woolsey, of this problem as soon as possible. Congratulations! The health risk is incredibly low, so you should recover within a couple days. Why don't you take a rest here while I go get some medicine for you? Gracias, Saichuan. I'll have to trouble you to help me look after this new patient while I'm gone. Very well. Lurvin. Lurvin, esta es la tal Lurvin. Just like that. Genial, la infiltración ha ido mejor de lo que esperaba, pero aún hay 2 personas aquí adentro. Lurvin es mujer, así que seguramente sea una de las pacientes frecuentes de la enfermería. No muy bien. Si no dejo de mirarla, sospechará de mí. El hombre de lado parece haberse dado cuenta y está mirándome. Her stomach aches really bad. She was stumbling about the whole way here, so Paimon's really worried. If Miss Sijuin says it's not a serious problem, then there's no need to worry. She's the best medic we've got down here. Okay. It also looks like she's the only medic you've got down here. No, de hecho había un doctor afuera también, no sé si se acuerdan. That's true. What do you mean, that's true? That's really misrepresenting the situation. Of course I can't speak for the whole fortress, but it's not like everyone imprisoned here is useless, you know? Though they may have committed crimes and gotten locked up here as a result, they still know a thing or two about medicine, and they help Miss Sishuin take care of the sick and injured. Yeah, you're right. But did you have to lecture me about it in front of another patient? Aren't you a patient too? Where did all your energy come from? That's correct. Claro. Sorry, I got a bit ahead of myself. Claro. El Paimon actúa mejor que ustedes dos, de hecho. I come back every once in a while for checkups and to pick up the medicines Miss Sijuin prescribes for us. That's just the nature of chronic illnesses. As for her, you could say she fancies herself as Miss Sijuin's capable helper because she learned a bit of medical knowledge ages ago. Please watch your mouth, Mr. Jurier. Don't forget that you are the primary reason I have frequent heart palpitations. Hey, don't start arguing now. Please, keep it civil at least. Se llevan a matar, solo se encontraron aquí porque venían a recoger sus medicinas. O eso es lo que nos quieren hacer creer. Quitando estos dos, no hay más sospechosos en la enfermería y los documentos que hay sobre la mesa son más expedientes médicos y cajas. No hay nada que valga la pena investigar. En las paredes tampoco hay nada. Un momento, solo hay una placa de hierro. Hey! There's no need to fight! Everyone will be released someday, so there's no need to argue over silly things like this! But... Eso pues, mamá, entreténelos. It's way too early for us to even think about that. And who the heck knows if we'd even be able to continue our previous lives?
normal que haya placas de hierro, pero no sé si será mi intuición de aventurera o un poco extraño que haya sido una justo aquí. ¿Habrá algo detrás de ella? Please allow me to end this boring and useless conversation. Oh, and Mr. Jurier, I don't want to see your face here again anytime soon. Madre. Same to you, Miss Lorvine. Anyway, that was more than enough rest for me, so I'm going to get out of this excessively noisy place. See you Yo later, creo que everyone. están actuando los dos. He just slowly walked off like that? That's just what he's like. I'm sorry you had to see all of that. I'm Lorvine, and that's... Well, his name is Jurier, but I hope you'll never have cause to remember his name. You really can't stand him, huh? I mean, can you blame me? Who would like someone who's as arrogant and obsessed with weird research topics as he is? But there's no need to keep dwelling on him. I'll accompany you two for a while. Miss Seashween should be back soon, and I'm sure you'll feel better as soon as you've had some of her medicine. Gracias por tomarte la molestia. No, it's nothing. I'm back! Did you rest like you promised? No. Thank you for getting our medicine, Miss Seashween. Did you all cooperate with your bed rest? I trust that nobody got up to walk around. Good. Here, this should be 2 days worth of medicine for you. Take 1 pill now, and then continue your bed rest. Okay. Miss Lorvine, I left in a bit of a hurry just now. Do you still remember if we discussed the color of the pill that you should be taking today? I remember. You said it should be yellow. De hecho, hablaba antes de que entrábamos, no me suena de nada. Yellow, huh? I understand. These are yours. Please, make sure to go to bed early after taking them tonight. ¿Qué clase de código están usando para que no nos enteremos de lo que están hablando? All right, then I'll also be on my way now. I hope you feel better soon too. Algo está pasando aquí que no me están contando. I'm going to fill out your medical record now. You're widely known as the Traveler, right? Algo así. Double check a few details, if that's all right with you. Okay. Those two made quite the commotion just now, so why don't we let the Traveler rest? Paimon can answer the questions instead. So her primary symptoms are abdominal pain with secondary symptoms of nausea. Is there anything else? That's it. All right then. Is there anything we should know besides to take the meds? No, her base constitution is quite good, so I'm sure she'll recover quite quickly after taking the medicine. Please, make sure to stick to bland or less stimulating foods, and don't stay up too late at night. Got it. Como siempre. A ver, eso es casi imposible, pero bueno. Oh, you're going to take a nap already? Okay then, you get some rest. La de dormirse temprano no se la sabe, Lumin. We've been to lots of places together. She may look a bit under the weather now, but she's actually super strong. Paimon, más te vale no revelar información más de la cuenta. So you're the best of companions. Well, don't worry, she'll recover soon. Me están dando ganas de dormir, sinceramente. Mira quién está despierta. Digamos, más o menos. You slept for a really long time, but we never left. Mucho mejor gracias a las dos. Now you can go back without a worry in the world. Remember to take the meds regularly, and don't forget bland foods. Thank you, Miss Seashween. Ok. Sabemos que hay algo por aquí, ¿no? Detrás de la placa, de hecho. ¿Dónde está la placa? ¿Esta placa? O no, esa placa. Seems like a lot of people have been coming down with an upset stomach lately. I'll need to address that. Qué casualidad. Si no, nuestra excusa no hubiera funcionado. ¡Ajá!
Gracias, Miss Sijuin. No entiendo cómo se pronuncia el nombre de ella. Sijuin, Sijuin. Armas para los presos, claro que sí, porque tienen mucha lógica. Hay que estar atento a las cosas esas que se activan para saber de que hay cofres que no hemos abierto. You really are something. To be able to fall asleep like that and even sleep talk the entire time. A ver, había que actuar. No dije nada que no debieras. ¿Cierto? No, but you kept mumbling things along the lines of, Pyron, don't take my grilled fish and put down the Adeptus temptation now. Espérate, ¿what? No, solo decías cosas como Paimon, no te comas mi pescado a la parrilla. O no toques esa tentación de adeptos. Lumina habla dormida, qué cosa más tierna. Ay, igual que mi hermana y mi hermano. Hablan cuando están dormidos. Me dijeron de que yo también hablo cuando estoy dormido, lo cual me parece un poco extraño y perturbador, la verdad. No me dejas dormir tranquilo en las noches, eso. Paimon talked with Sijuin the entire time you were asleep. She seems like she's just a sincere nurse, and Paimon didn't notice anything unusual in the room. Are you sure we're not going off track with the infirmary? Bueno, yo no estoy tan seguro de eso. No sé, siento que hay gato encerrado. La plancha de hierro del suelo y lo que Saishman le preguntó a Lurvin, ¿en verdad estaban hablando de medicinas antes de que entráramos en la enfermería? No, obviamente no. Por otro lado, Lurvin y Yuri siempre discuten de esa forma o no era más que un espectáculo, era obvio. Paimon, tengo algo que contarte. You really are super thorough. All those tiny little suspicious things that Paimon didn't even pick up on. We've got to give the info to Linny. Ok. Vamos. Lo siguiente es tu trabajo. Palabras sospechas que vieron. Ok. Ok. ¿Y ahora qué? Consigues pasarle la nota a Lynette mientras trabaja, es toda una profesional, ya que su expresión no cambia en absoluto, ni siquiera te mira. Ok. O sea, tiene sentido, Lynette es 9-10. Lynette es una maga, entonces era obvio que iba a ser perfecta para hacer ese tipo de cosas. Vamos, pues. Esto está resuelto, ¿no? Sí, sí, sí. Por cierto, sigo dudando acerca de sobre dónde está la gnosis. O sea, Lynette no fue... Bueno, no, fue Lini quien nos comentó de que según él la gnosis estaba aquí, ¿no? En el Fuerte Merópida. Did you two run into any trouble over the past few days? No, we just worked our shifts according to the schedule. Nothing weird happened. That's good. That means you didn't raise any suspicions when you infiltrated the infirmary. We've taken a look at the slip you've sent. Fremine successfully left the grounds via the pipes 2 days ago, and as of last night, Lynette has also infiltrated the infirmary after faking an illness. Wait, why is she getting involved as well? You already went above and beyond when you scoped out the infirmary. To put it more bluntly, even if we were to view that as something you did in exchange for Fremine's help, you've already done more than enough. Infiltrating a guarded stronghold is a different kind of job from a one-off investigation. We want to avoid using the same faces over and over Exacto. to reduce the amount of suspicion that will fall on any given person. Lynette also felt like you have already taken the first step for us, so she should be the one to finish the job. So that's what Lynette thinks. Oh, Paimon hopes everything's going well for her. Nunca me negué a ayudarlos. Perhaps that's true. You're both very good people, and we've come to appreciate that more than anyone else.
Unfortunately, there's still one thing that could get between us, lest you've forgotten. The Sí. matter of our respective loyalties. Sí. You've mentioned before that you've had some run-ins with the Fatui. I can understand that feeling, so I assume you're just helping us out of the kindness of your hearts? Well, everyone could use some more friends. We'll be counting on you to help us in the future, too. Mm-hmm. Since I see you as friends, then it's even more important for us to protect you from any peril. Fremine and Lynette feel the same way. Lo Glad entiendo. to hear it. Then, let's go check on Lynette before Fremine returns. If everything went well, then she should be wrapping up her investigation right about now. Is now really a good time to go over? According to my observations, Sigewinne always spends around half an hour away from the infirmary right before lunch. Lynette knows this as well, so this should be a good time to meet up with A her. ver si tiene mejores habilidades que vos para infiltrarte en lugares después de lo que pasó en la corte. No iba a mencionar el nombre de la mecánica, de la click Oracle de... olvida el nombre de la máquina esta. De hecho, hay un meme que me ha cagado de la risa últimamente, que me ha estado saliendo a cada rato y no sé por qué. Es una canción hecha de nubileto y pronuncia el nombre de la máquina. De caric, tererit, tererit, toriré. A ver si la encuentro. Rápido solamente por meme. Ajá, dígame. Aquí está. Es una tremenda estupidez, pero me mata de la risa. Judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal. Hold up. Wait a minute. Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal. We now turn to the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal. The judgment of the Oratrice Me mata Mécanique d'Analyse tanto de la Cardinal risa is, esto. by law, the final verdict of the court. Acento de Oratrix Mécanique de nariz cardinela. Ay, yo me hice estupidez. Nosotros también estábamos al corriente de esa información. Also, I'm her brother, remember? It's only natural for an older brother to care about his younger sister's well-being. Eso es cierto. Okay, then let's head over right away. Venga. Dame 2 segundos, vamos a hacer un corte aquí rápido porque quiero ir a traer algo de tomar. Le vamos a pedir al editor que corte ese pedacito porque, ajá, o sea, para que no quede mal. Y se está calentando mi atolito, así que en todo lo que llegamos, tal vez el editor lo puede cortar hasta ahí una vez que entremos y empiece la misión. Y solo voy a ir a traer mi atolito.
Ay, he vuelto. He combasqueado. A ver. Editores. Los amo. Ay, disculpen que los tenga que hacer trabajar tanto. Ahí si pueden cortar ese pedacito se los agradecería. A ver. Volvamos. Lynette should be here right now. Debería. Huh. Ya veo que es igual de mala que vos como para infiltrarse en lugares. Lynette? As expected, Sijuin isn't here, but why isn't Lynette here? ¿Será que encontró alguna pista? Tal vez encontró una pista y la siguió. Probablemente esté debajo de la placa esa. No, Lynette rarely deviates from the plan. We agreed that if she were to make changes on the fly, she'd find a way to let me know. Unless... Unless... Around here. We can look while we wait for her. Okay. Busca pistas en la enfermería. Obviamente va a estar ahí abajo. Así que vamos a ir primero por esto. There are some books here and a few files. They all look like medical records. Advanced nursing, how to raise the spirit of your patients, a quick guide to the psychology of emotions, and the meaning of laughter. These sure are some interesting books. La verdad es que eso te iba a decir. Eso parece más de una psicóloga que de un enfermero como tal. She even has books on understanding people's motivations and feelings. Is it because she's a Melusine? Or does she have a need to understand her patient's emotional state? Seems quite normal to me. These are skills that would come in handy for a nurse from time to time. O sea, estos son skills que les vendrían bien a cualquiera, de hecho. O sea, no necesariamente una enfermera, a cualquiera. Pero sí es raro que específicamente esos libros estén aquí para Sijuin. O sea, Sijuin. No sé. O sea, es curioso, cuanto menos. O sea, normal tampoco es. Tampoco raro. None of the beds have any signs of having been slept in. Except that one over there. That's the one Lynette must have used, right? You said she was pretending to be sick. She would have said her migraine was having a particularly bad flare-up. Generally speaking, the head nurse would then ask her to lie down and rest, while she left to retrieve the medication. Lo raro es que no hicieron la cama. Which means either the head nurse didn't return the entire time from when Lynette laid down up until she left the bed, or the nurse intentionally left it this way. No está pintando nada bien, no, la verdad es que no. Cosas raras están pasando. Ahora vemos la placa, que es lo más importante, muy probablemente está ahí abajo. Wait, this thing? It doesn't look like it's been disguised that well. The space behind it is empty. From its size, I don't think it's an entrance that is meant to be taken apart. There's probably a mechanism around here somewhere. Could Lynette have tried to get inside? But if that's the case, she would have contacted me for sure. Let's look around here for some more clues. A ver, Jacqueline. Just take another look. Sí, o sea, Jacqueline, yo no estoy preocupado, pero Jacqueline estaría bien preocupado en su situación. O sea, porque mi hermana de repente teníamos un plan y se perdió, bueno, sí, tranquilo. Lo que me arrepiento de haber sido más un recordatorio para sí mismo. Exacto, o sea, Lini está preocupado por su hermana. O sea, repito, fuera yo, el hermano mayor, que de hecho soy hermano mayor, y se pierde mi hermana, en el plan que ya teníamos previsto es como que ya me comienzo a poner bien alterado. Hey, you guys, there's a slip of paper over here. A slip of paper? It's right over here, and there's a bunch written on it too. It reads, out of respect for your usual practices, I'll use a piece of paper or card as the medium to pass on my message. You may consider this as me giving you my best regards. This is... Sí, Lynette. Y nada, de reverso. Lynette fue básicamente la que nos dejó el mensaje para avisar de que sí iba a continuar la búsqueda. Show me, now!
¿Qué? Lini está preocupado. That look on your face. Paimon's reading it now. Would you care to guess where Miss Lynette of the Fatui could be right now? Ah, mierda. Ok, esto se puso peor. Could she have... Is she already... Mierda. Oh, ok. Did he deliberately leave the infirmary unguarded to use it as bait? Wait, you mean he was aware of our goals from the very beginning? But why? We didn't run into any trouble last time, and he also never reached out to us since. Esto se puso interesante. ¿Por qué ha decidido actuar ahora? En esta segunda vez. Yes, that is a crucial question. Risley, he doesn't do anything without a clear goal or reason. So this means he had no concerns about your activities from the very beginning. You're not from the same camp as us. You were sent down here by Nervulet, so you have no conflict of interest with Risley. We're a completely different story, though. Exacto. Porque su objetivo era Lynette. ¿Por qué no eres tú mismo? ¿Por qué no eres tú también su objetivo? I'd like to know that too. Why did he only go after her? La verdad es que creo que... Don't panic, just think everything over. Sí, cálmate. Have to Cálmate, stay cálmate, calm. cálmate. Esto, This is not like de what hecho, happened last time. The situation's different now. last time. A ver, calmémonos. Me recordó bastante a la escena esta de Sherlock, de la serie de BBC, en la que está Magnussen, creo que Magnussen se llamaba el enemigo de esos episodios. Y el problema era que Magnussen tenía poder sobre diferentes personas muy poderosas del mundo. Y quería tener poder sobre Mycroft, por ejemplo, el hermano de Sherlock. En este caso, por ejemplo, sabía que el punto de presión de Mycroft era su hermano Sherlock. El punto de presión de Sherlock era Watson. El punto de presión de Watson era Mary. Entonces, si poseía a Mary con cualquier secreto, básicamente iba a poseer toda la cadena. Hasta llegar a Mycroft, que era lo que necesitaba. Entonces, me parece curioso porque creo que la misma técnica están aplicando aquí. O sea, Risley necesita a Lynette para poner en presión a Lini, para que Lini haga algo por él, imagino yo. O simplemente para tenerlo más vigilados, porque como lo acaba de decir Lini, somos amigos de Numilet, así que era obvio que no nos iba a tomar mucha importancia, tal vez Risley, o no nos iba a tomar como una amenaza. En cambio, Lini y Lynette, que son de los Fatui, era obvio que los iba a mantener bajo una lupa. O sea, el men no se iba a andar con cuentos. Ahora me preocupa que le habrá hecho a Lynette. O sea, mira que Risley me cayó relativamente bien, pero me preocupa porque Lynette me gusta bastante. Y no quiero que le vaya a pasar nada malo. Obviamente usted Genshin no le va a pasar nada malo, pero no sé, no me siento cómodo con esto. Especialmente, desde el punto de vista de que soy hermano mayor y pues no me gustaría pasar por esta misma situación. Wait, you're right. Wait, but that means... Curioso que mencionó lo de que esto vuelva a pasar. No sé si se refiere a lo que pasó ya o en la corte o en algún otro lugar. What does he gain by letting Fremine leave like that? Ya lo entiendo. Dejó que Lynette y Fremine desaparecieran a propósito. So he's challenging me and trying to provoke me, I'm sure of it. We never should have sent out Fremine. We had to go through all that trouble to find an opening to sneak him around the guards and into the pipe, and we even thought luck was on our side. If Risley let him leave on purpose, then he's probably in a terrible spot now as well. Lenny's getting more and more panicked. Sí, ya me estoy dando cuenta. Lini, calmado. A ver, te voy a ayudar. Te voy a ayudar específicamente porque sé lo jodido que te debes de sentir ahorita. No porque, o sea, por la relación con los Fatui está complicado. I'm the one responsible for this team. I was the one who failed to protect them. I'll go talk to Risley. Hey, don't be reckless. Traveler, please talk some sense into him. O sea, creo que es la mejor opción ahorita que tenemos, Paimon. O sea, al menos así nos vamos a asegurar de que ambos están bien. Si no hablamos con Risley, lo que va a pasar es de que por ir a salvar a uno puede que perdamos al otro. Sidewine estaba escuchando.
Sichuan. Right. I feel like we still have some room to make changes on these details. It's not impossible, but it'll require extensive testing. Is that so? Very well. Then please be mindful of the time. ¿Qué está? O sea, Sichuan es de las malas. Oh my god, me encantaría eso. Is someone? Pack everything up. Whoever's outside is eavesdropping. They'll probably come in once we stop talking. Someone, please help! She's sick! Sí. O sea, sabían perfectamente de que no era así. Whoa, are you okay? These two. As expected, they've already found this place. Oh, they are quite sharp. What a delightful turn of events. I like smart people, but I also like playing dumb. I like the feeling of being trusted. What the fuck? Sichuan, tremendo psicópata. No need to panic. Take a deep breath before you begin. ¿Cómo lo sabía? Read human expressions is quite the useful skill. Hija de su puñetera. Es una mini Sherlock la cabrona. Lini, hijo de tu puñetera madre. Lini, what the fuck, qué rápido corres, hijo de su madre. Me quedé sin estamina antes de alcanzarlo. ¿Qué se hizo? No tengo idea. ¿Qué se hizo? Ah, cierto. Ya sabemos dónde está la oficina. Vamos, corre. No creo que haya bajado aquí tan rápido. Bueno, a no ser que haya volado igual que nosotros. Que no lo negaría. Vamos. Lini. Pues, yo no le hablaría así a Risley. Administrative office space. Why don't you at least try to follow even a couple rules from the fortress's indoor management regulations? Por cierto, qué raro que nos dejen entrar visiones aquí. I ran into the young miss at the infirmary. I'd heard that she was suffering from quite the migraine, so I decided to invite her over for a cup of tea. I do have some teas in my collection that can work wonders against such an illness. Stop joking around! Where did you take my siblings? Pobre Lini, me da cosita por él. Quite the spectacle. Miss Lynette would sometimes enter a box filled with water, only to emerge the next second from another place altogether. Maybe she'll appear behind you right now if you were to turn your head. Le estás molestando a Lini. Me into turning my head? No, he's probably not looking to attack me right now. All of the hostages are in his hands, and he's even in the mood for small talk. That means Lynette is probably still alive. You knew we were investigating the infirmary from the start, so you deliberately aroused the traveler's suspicions and baited us into continuing our investigation, just so that you'd be able to kidnap Lynette. As for Fremine, no, you probably didn't even interfere with Child's escape. You let him go, so you could purge the Fatui members that we had planted into your ranks. There was no need to do so. The Fortress of Meripede is a pretty pleasant place. Most people enjoy their lives here. The only ones who act differently are those with personal agendas. It was quite easy to identify your colleagues. You removed our original members and spread the news of Child's escape so Father would assign our team to come down and investigate. Espera. Fallen into your hands, right? O sea que Child nunca se escapó. And so in control, why would you need hostages? One Lo correction. tiene encerrado aquí. It is in my hands right now, but Fremine is not. He's not. What do you really want? No debíamos haber entrado así como así. Everyone is here, so I'll only need to say this once. Thank you so much for cooperating with me. Let's only let it for a minute. Eager to the point, I see. Alas, only Miss Lynette is currently having a cup of the fortress's finest tea. Although, as per your original plan, Mr. Fremine should also have returned to the fortress by now. But he has neither shown up within my gates, nor has he been taken into any kind of custody. So, where do you think he may be right now? La verdad no tengo idea. You can't mean you locked him outside in the sea?
I closed the fortress's gate to the outside world. That's all. Fremene's a star diver, so he should be fine, right? O sea que Freminette está perdido en el océano. So he definitely tried to find a way to come back for us. So we can't assume he might have made a break for the surface. But why would I do this, you may be asking? To have an audience with you, of course. My intel tells me that Mr. Linney is a great magician, so it's only natural for me to want to have some cards of my own when it comes to negotiating. Besides, I do recall you mentioning to Miss Lynette that you've always wanted to have a face-to-face meeting with the Lord of the Fortress of Meripede, regardless of whether it was in a personal or a Ok, Risley es más inteligente y más cool de lo que creí, la verdad. Me está gustando Tabs esto. on us before we even set foot in the fortress. Some of my folks just happen to hear a thing or two, that's all. In any case, I will be straight with you. I was willing to play dumb and turn a blind eye, so we had a pleasant few days playing games together here. But once you started focusing on the Forbidden Zone, all of that changed. Mr. Linney, the cards are stacked against you right now. Miss Lynette is in my hands, and Mr. Fremenet is still slowly being pickled out there in the brine. You know just as well as I that he cannot last out there forever. You need do but one thing to guarantee their safety. I would like you to contact your superior, and ideally invite her ¿Querés over for a cup of que tea with me. Arlequino venga acá? But why should she bother giving you an audience? Well, if she cares for the well-being of her dearest children, she should have plenty of motivation to join me for a parents' evening. What the fuck está pasando en esta historia? Bonds of family. I don't see why she would refuse. Why did you think Father sent us to handle the Fortress of Meripede? This place is basically a no man's land. It wouldn't be fitting for anyone as important as a harbinger like Father to come here in person. Oh, I see. So it's because she doesn't care for my place here. That's such a shame. Sí, Linney no creo que sea manera de... Quite the tea collection. I was looking forward to sharing it with her. Both Monsieur Neuvillette and Lady Farina have already received many samples as gifts. Was this the extent of your master plan to get to Father? No matter how much pressure you may put on me, I won't allow you to use us to blackmail her. Son tus hermanos, Linney. Yo creo que no tenemos mucha opción. All I'm asking for is a face-to-face conversation. Does she truly have no interest in the fortress's secret? Mr. Linney, you have one last chance to invite your father here. If you refuse... ¿Lo vas a dejar morir? No sé si Risley es capaz de hacer eso, la verdad. Linney, Linney. Aquí ya no soy con vos. Aquí obviamente las prioridades son Freminette y Lynette. O sea, si lo único que te toma es hablar con con padre, para que se acabe este desmadre, hacerlo. Instead of asking why I'm doing this, why don't you try to see things from my perspective for a second? From the very beginning, the Fatui has been actively infiltrating my fortress. Exacto. I gave you a warning by cutting off the first few operatives I found, but that only caused you to double down. Had you given up on the fortress then and there, I'd have no reason to want to talk. Mr. Fremenet left the fortress on his own, and Miss Lynette tried to pry out my secrets right in front of me. No matter how you look at it, the responsibility for this falls on you. Eso es cierto. I shouldn't ask Father to do anything because of us. 6, 5... Wait, 2, 1. Time's up. It really is a shame, Mr. Linney. Risley! Negotiations have broken down. Please leave, ladies and gentlemen. It's time for my afternoon tea. Ok. Un momento, por favor, no podemos seguir hablando. Yeah, listen to the Traveler. If you can't talk to Linney, can you at least talk to us? You do realize that I'm only letting you go because of Neuvillette, yes? Sí, eso lo entiendo. Helping him out, and I've already done my best to stay out of your way. But that doesn't mean you can just do whatever you want. The fortress may be small and remote, but it still has its own... Es que tiene sentido. Estoy casi por completo con Risley, pero me da cosa por los hermanos. O sea, es lo que me preocupa realmente. O sea, por favor, libera a Lynette y Freminette. Yo también quiero salvar a Lynette y Freminette.
O sea, en línea hasta cierto punto me vale verga. Ahorita, ¿cómo es posible que no puedas hacer una simple acción? Simplemente decirle a madre o padre que lo que necesitan, a Arlequino. O sea, nada le cuesta. O sea, entiendo yo que será como que una decepción y que ella es quien los ha cuidado, pero hombre. Hombre. Por favor, libera Lineati Premiers. Then how about this? Those who are capable deserve respect. You've spent quite some time investigating my home turf by now, so why don't you tell me a thing or two about what you found, I'll ask you 3 questions. Answer all of them correctly. Chingón. Request. Vamos a ver. Question 1. Regarding the hidden rules of the production zone, what is the truth behind the one about not being allowed to work for 3 days in a row? O sea, es que esos eran rumores, no eran ciertos realmente. Así como hacer preguntas sobre las normas secretas. Recuerdo que tras trabajar durante 3 días seguidos, a la hora de la comida, el tercer día aparecía carne extraña en la comida del comedor. Exacto. Menos mal que hemos hecho una investigación muy detallada al respecto. Si hago memoria, encontraré la respuesta. En cuanto a la norma secreta del área de producción, ¿qué pasa si se viola la norma secreta? Hombre, es lo único que tenemos ahorita para trabajar, así que esto tiene que ser. Violar la norma secreta de producción, aparece carne extraña en la comida del comedor. ¿Quién verá que trabaja durante días seguidos? I've been told that the infirmary is always empty for the half hour just before lunch. But No. what could Sijuin be doing during that time? Esto no. The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Meanwhile, Espero hacer esto perfecto, o sea, no me tendré que equivocar en nada. understand the value of coupons would spend them on Fonta. We often see Miss Sijuin observing the prisoners at work near the production zone. It seems like she can perceive the general state of a person's health just by looking at them. Fonta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. But the product has to undergo a trial because even Fonta's own employees have a lot of reservations about it. The research note said that the Melusine race perceives the world very differently from humans. Because of that, the Melusines have also developed a sense of aesthetics that appear rather strange and alien to humans. According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fonta company sponsored it. Ok, hay al menos 4 cosas aquí que tienen que ver con la Fonta, así que tiene que ser sí o sí. On their investment as well. Tiene que ser sí o sí Sijuin. O sea, quien se encarga de... I've been told that the infirmary is always empty for the half hour just before. Quien se encarga de ver quién trabaja y quién no. ¿Bajo qué circunstancias apareció la carne extraña? ¿Cómo qué circunstancias apareció la carne extraña? Después de trabajar 3 días, ¿no? O sea, si lo acabamos de decir. According to Collins, the Pancration tournament only took The research note said that the Melusine race perceives the Fonta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. But the product has to undergo a trial because even Fonta's own employees have a lot of reservations about it. ¿Será esta la carne? Pero es que es Fonta, no tiene nada que ver con la carne. We often see Miss Sijuin observing the prisoners at work near the production zone. It seems like she can perceive the general state of a person's health just by looking at them. The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Meanwhile, the Duke believes that only idiots who don't understand the value of coupons would... Ok. Fonta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. Es lo único que se me ocurre, la verdad, el producto extraño. ¿Por qué tiene ese aspecto la carne extraña? No. A ver. The research note said that the Melusine race perceives the world No. very According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fonta company sponsored it. We often see Miss Sijuin observing the prisoners at work near the production. The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Meanwhile, the Duke believes that only idiots who don't understand the value of coupons... O sea, es que no sé si puede ser la misma respuesta 2 veces para la misma pregunta, o sea. The research note said that the
Fonta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. Es que... ¿Bajo qué circunstancias apareció la carne extraña? No puede ser la misma, entonces. The research note said that the Melusine race perceives... According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fonta company sponsored it. The company must want a return on their investment as well. The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Meanwhile, the Duke believes that only idiots who don't understand the value of... Voy a poner esto, pero es que no me resulta lógico. Sí, 3 de ellas no cuadran. Era lógico. ¿Quién verá que trabaja durante días seguidos? O sea, doy por hecho. Me parece que ya no está la de... We often see Miss Sijuin observing the prisoners at work near the production zone. It seems like she can perceive the general state of a person's health. Es la única que puede ver eso, ¿no? Eso sí o sí tiene que ser esta. ¿Bajo qué circunstancias apareció la carne extraña? I've been told that the infirmary is always empty for the half hour just before lunch. Fonta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an Voy a poner esto, pero la verdad es que no me cuadra todavía. ¿Por qué tiene el aspecto de la carne extraña? Research note said that the Melusine race, according to Collins, the Pancration tournament only took... Que no me... A ver, no, una ya cuadró. Eso es una porción de la carne extraña. Y es que esto no tiene sentido, porque sería Sijuin la que se encargue de poner la carne. The research note said that the Melusine... ¿Y qué tiene que ver que las melusinas perciban el mundo diferente? Because of that, the Melusines have also developed a sense of aesthetics that appear... Ah, la carne extraña para nosotros es extraña, pero para las melusinas no. The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real... The research note said that the Melusine race perceives the world very different. Este es este. Y este According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fonta... es este. Y al último me hace falta nada más. I've been told that the infirmary is always empty for the half hour. O sea, esta para mí, todas las demás tienen sentido. Pero esta para mí es la que menos tiene sentido. ¿Por qué sería Sijuin lo de relacionado con la carne extraña? O sea, no tiene nada que ver, pero bueno. So that's what's going on. Paimon understands it now. Who would have guessed? The hidden rule of the production zone. Ay, se pone los lentes otra vez. To work 3 days in a row, and if they do, they'll get strange meat in their welfare meal. At first, we thought this strange meat must have something to do with the people who disappeared, but in reality, they were all prepared by Sijuin, the head nurse. She often visits the production zone to observe the workers' health and makes a note of anyone who has worn themselves out after 3 full days of work. Out of her sense of duty as the head nurse, as well as her genuine concern for the workers' health, Sijuin visits the cafeteria right before lunch and cooks an extra dish for those who can use the stamina boost. Sijuin has only the best intentions with her surprise gift and doesn't want anyone to find out about what she does. However, unfortunately, Melusines as a race perceive the world differently from humans, and their sense of aesthetics is even more alien to us. The recipients of her lovingly prepared special meals cannot taste the care within and usually just freak out. Pobrecita Sijuin. Not bad. You've uncovered Sijuin's secret and even guessed her intentions correctly as well. It's nice to know that her efforts have not gone unacknowledged. All right, now for my next question. There are also some hidden rules in the Pancration ring, including the one that you're not allowed to support both sides of a fight. Why is that? Esta está complicada. Eso es como que... O sea, lo de la Fanta, estoy seguro que va a tener algo que ver con esto, pero no comprendo.
¿Quién envía el paquete que contiene líquido color sangre? El nuevo producto que se está testeando. No. Fonta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an unnamed ¿Por qué tiene ese aspecto líquido color sangre? The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Meanwhile, according to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fonta company sponsored it. The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Meanwhile, the Duke believes that only idiots who don't understand the value of coupons would spend them on Fonta. Esto está... Fonta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. But the product has to undergo a trial because even Fonta's Es que el own por employees qué have a lot of directamente tiene reservations. color sangre no hay nada que me lo diga, ¿no? We often see Miss Sejuin observing the prisoners at work near the production zone. It seems like she... No tiene nada que ver esto. The Lo tiene que Fonta ser sí o sí promoter has esto. been struggling because he doesn't recognize the real... Porque solamente se recibe el paquete al apostar por dos boxeadores al mismo tiempo. Al probar que hasta un imbécil lo compraría. According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fonta company sponsored it. O sea, tiene que The ser Fonta promoter has been struggling because he doesn't... esta. ¿Por qué tiene ese aspecto el líquido color sangre? ¿Por esto? Collins, the Pancration tournament only took place because the Fonta company sponsored it. O sea, podría ser esto entonces. Suggest that they're starting a new trial of an... ¿Y quién envía el paquete que contiene el líquido de color sangre? Es este. According to Collins, the Pancration tournament only took... Exacto. Y no salió la primera esta. Paimon gets this rule too now, so there really was nothing to be afraid of. That hidden rule of the Pancration ring is about how, people are not supposed to bet on both boxers at the same time. And if they do, they'll receive Me encanta que Lini está aquí así como que, bueno, este hermano valió madre, pues. People get scared when they see it because they've subconsciously begun to associate it with the missing boxer. But really, it's just a bottle of the latest yet to be named and packaged new Fonta trial product. A blood red drink. It's no wonder even Fonta's own staff were questioning the company's decision making. The company, facing backlash from its own staff, decided to try to trial the product on a smaller scale to see how it might be received by customers. They came to the fortress of Meropide and offered to sponsor the Pancration tournament so they could push their new product. But the Duke completely refused to even entertain the idea. The Duke, knowing how valuable coupons are in the fortress, knew that only total idiots who didn't understand their true value would bother buying a Fonta product here. Yep. Okay. So, only those who proved their stupidity by being dumb enough to bet on two opposing sides of the same match were selected to receive the drinks. I acknowledge the effort you've put into bringing the truth of this mystery to light. Although, based on your description, that Fonta promoter is a bit too careless with his words, I may just reconsider my collaboration with the company. All right, and here's the final question. What's the secret behind our head nurse and all of her patients? Va, este está complicado. Este está complicado. No tenemos suficientes pistas para responder a esto. Stop your cruel and pointless games, Risley. You know that we haven't finished our investigation, so there's no way we can answer the last question. The thought of sparing Lynette and Fremen never Lini, even crossed your mind. ¿qué vas a hacer contra Risley? O sea, el tipo te va a dar un puñetazo y te va a dejar doblado. Pay for this. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Le dispararon o qué onda? Oh, close one. I owe you, Sejuin. That was a fantastic shot. What? Nothing, Your Grace. Sejuin? Ah. Gun may look like a toy. It's actually fully functional, as I just demonstrated. Sejuin. What the fuck? ¿Qué está pasando en esta historia? Esto se está volviendo tan loco. A ver, calmémonos un momento. ¿Qué está pasando? Le acaban de disparar a Lini. Tiene que ser cómplice de...
Yo no estoy con lo que está diciendo él. I'm merely a resident of the fortress, and thus protecting it is my duty. When Monsieur Nervulet asked me to come here, he told me that my job would be to take care of the well-being of everyone here. I am merely discharging my duties. Okay. If you mean what you just said, then isn't Linny someone you should be looking after as well? Isn't he a resident here just like the rest of us? Conoces a Nobilet. Si conoces a su señoría, ¿por qué no aprendes de sus valores? But I really am just doing what Monsieur Nervulet told me to do. Sí, es que yo no estoy de acuerdo con el Traveler ahorita. Es lógico. Es que Lini también se está saliendo un poco de verga. Yo también estaría preocupado, pero es que te estás alterando demasiado, Lini. Too, right? Your Grace? Mind proving my innocence to them? My dear Sigewinne, whatever shall I do with you? Would it have killed you? What shall I do to wait with you? another minute or two? Well, it's nearly time after all. The way you do things can be truly frustrating sometimes, Your Grace. I figured I should try to talk some sense into you. What are you talking about? What time? Take me if you want. Let them go. How touching. How touching. How touching. Ahora, ¿te quieres callar un rato? Me encanta Risley. O sea, me emperra que justo qué casualidad que tenía que ser al grupo de hermanos al que tenía que joder a Risley. O sea, qué cagada. No, porque, o sea, ustedes saben perfectamente que todo lo que tiene que ver con relaciones de hermanos, o sea, me resulta súper cute porque por lo mismo, o sea, me identifico bastante. Lástima que justo tenían que ser los tres hermanos los que se pusieran a joder a Risley. Pero qué actitud, qué personaje más chingón. Ahora me arrepiento de no haberlo sacado en la cuenta principal y solo en la secundaria. All right, everyone, calm down. 2 more visitors will be arriving any time now. I'll go get a cup of tea. Miss Sigewinne, I leave Miss Lynette in your care. You... What are you doing? Lini, calmado. I believe I hear footsteps. Lynette y Freminet. ¡Ah, no! Clorín de cómo no, o sea, aquí abajo. Ah, Miss Clorinde. My door. What? My door. Fremine. Fremine. What? What's going on? What is Clorinde doing here? No tengo idea, pues la cosa se está poniendo bien rara. Work. Bueno. I'm sorry about shooting you, Mr. Linny. The tranquilizing effect will begin to wear off soon. Please take it easy in the meantime, though. What happened to Fremine? Wasn't he diving just outside of the fortress? Why is he looking like Creo que está bien dormido. A flushed face, an accelerated pulse. He must have consumed primordial seawater. What? ¿Cómo? What did you say? Please, make some space. I'll need to give Mr. Fremine a more thorough checkup. Your Grace, I'll leave the rest to you. I'll talk to Clorinde while you get Fremine to where he needs to be. Everything else can wait. Ok, la cosa se está poniendo bien. Necesito averiguar qué está pasando aquí. What's that look on your face? I thought I made good time on the way back. Oh, I'm just admiring your punctuality. Had you arrived just a few minutes later, Sigewinne may have been forced to shoot Mr. Linny again. How's the situation out there? The water has changed. It's pretty much as expected. The concentration of primordial seawater has increased significantly. ¿Qué? I was only out there a short time, so it wasn't too bad. But if one were to stay for any significant amount of time, well, you can see how that boy's doing. Where was he when you found him? The abandoned zone at the end of the pipes. A good distance into the water. Closer than I thought. He must have recognized it early on and tried desperately to swim back. Ah, o sea que el agua del océano de Fontaine se está contaminando con agua primogenia. Eso quiere decir que Freminet conocía perfectamente el agua, pero de repente sintió que algo andaba mal. Intentó volver, qué cosa más curiosa.
Locking the door was necessary. I don't think we could have saved two. Well, I did try to convince him that I had my reasons. Never seems to work, though. It would probably work on Neuvillette. He has a knack for picking out who had good intentions, even when the outcomes were all terrible. It's a bad sign if you're having to plead your case to Neuvillette. Want some tea? Want some tea. Y dale con el té. Not particularly. If you want to drink some that badly, just say so. De hecho. Fine, I'd like to get some tea. Want me to get you a cup too, since I've already made it? Nadie le acepta la taza de té al pobre Risley. Dame un té aquí, compadre. Yo quiero uno. Might as well then, I suppose. Pobre Actually, Risley. do you have a towel? Le ofrece té a todo el mundo y todos se lo rechazan. Ok, ahora veamos qué le pasó a estos. A ver, Lini tiene cara de desagrado, como si quisiera que Siegewine toca, pues si no quisiera que Siegewine tocara a Freminette, pero aún así no la ha detenido. Al fin y al cabo es cierto que Freminette necesita que lo vea un médico. Lo está examinando concienzudamente, no parece demasiado seria, así que imagino que son buenas noticias. Espero que Freminette esté bien. How is he? These symptoms are probably caused by an acute ingestion of a large amount of primordial seawater. Still, his condition is not critical. Okay. Of course, it would be best if he stayed for further observation. Let's leave him here for now and move him to the infirmary once he's recovered a bit more. Sorry. I am aware that the infirmary may not be your favorite place in the world at the moment. We do only have a single clinic in the fortress, however. Yo quiero saber dónde está Lynette. Why would he ingest a large amount of primordial seawater after leaving the fortress? How could that possibly happen? Please, look after Mr. Fremine for the moment. I'll go fetch some medicine and a respirator. Oh, I'll bring Miss Lynette back with me. Where is she? How is she right now? Oh, she just took a nap in an empty room after I tranquilized her. If my calculations are correct, What? she should also be waking up right around now. You might not believe me, but Miss Grace and I actually made some snacks and tea for her. O sea que Siegewine anda por ahí, por la fortaleza, disparándoles a todos dardos tranquilizantes. Me recuerda a Fury que de repente entra a Ned en No Way Home, bueno no, en Homecoming, y le dispara en el cuello un dardo tranquilizante y cae bien muerto al fin ahí. Siegewine tranquilizando a todo el mundo. Solo se quedó dormido en una habitación vacía después de que le dispararan con un dardo tranquilizante, pero ya debería estar despierta. Aunque no nos creas, es cierto que el Duque y yo les preparamos un té y unos dulces. El día no parece tan tenso. Se ve que ha creído en Siegewine. Linny, are you okay? Como hermano mayor yo no estaría bien, pero... Hombre, mejor de saber que están bien. Fine. They're all here now. Don't worry about me. Are you sure? You don't look all right. My hands and feet are still a bit weak, but that's probably just the residual effects of the tranquilizer shot. I'm back, everyone. Ahí viene, bien dormida, ¿qué? Traveler, Paimon, you're here too. Sí, estás seguro. Nos asustaste a todos. Is he... He'll be fine. But for now, please help me lift him up. Esta misión estuvo larga. Pero ahí, estuvo más larga la anterior, la verdad. Al menos aquí han pasado cosas. La anterior fue correr de un lado para el otro. Repitiendo el mismo día. Breathing's beginning to slow down. Give me a hand and help me get him to the infirmary. Yeah, I'll take him from this side. Lynette, Pobre Freminette. together? On it. Traveler, you seem pretty worried about him. Want to come with us?
realmente es que, a ver, yo tengo un problema aquí. Es que los tres me caen súper bien y me gustaría estar con ellos, pero es que me interesa más saber qué está pasando. Quiero llegar al fondo de este asunto. ¿Qué exactamente está planeando hacer Riley? ¿Qué pasó? ¿Qué hace Clorinda acá? Porque vino solamente para rescatar a Freminet. O sea, algo aquí están cosiendo que no me están compartiendo. Y necesito averiguar qué es. The Duke and Claranda are gone. Sí, desde hace rato. They probably went to get some tea. The Duke will explain the truth in just a bit. Miss Claranda will need a break, since she only just returned from rescuing Fremine out of the sea. Clorinda rescató Freminet en el mar. ¿Qué demonios está pasando? Sí, eso fue lo que pasó hace rato. De hecho, por eso quiero saber exactamente qué pasó. A ver, ¿en qué parte de la misión seguimos? Porque ahorita ya va siendo hora de irse. Una verdad oculta entre las sombras. Llegó el día acordado y Pagman estuvo en el área de producción, siguen la colaboración con Lini, pero tras volver y entrar en la enfermería se dan cuenta de que las cosas no son tan fáciles como esperaban y de que el fuerte Merópide aún esconde más secretos. Quiero ver si estos dos están aquí arriba. Daré por hecho que aquí están. No, sí, aquí están. Could I tempt you with some sugar for your tea? No, Clorinde se toma el té sin azúcar. Dios, es de esas. Es de esas. Bueno. Te doy por hecho que también será de esas que se toma el café sin azúcar. Ish, guácale. Mi respeto a quien se lo pueden tomar así porque a mí no me pasa un café sin azúcar. Bueno, de hecho no me pasa ni el café. Y un té, pues bueno, más de lo mismo. O sea, es como que el té, o sea, sí entiendo que sea perfectamente bebible y adecuado tomárselo así, pero hombre, si puedo evitar tomármelo de esa manera, pues mejor. ¿Cuál es la mejor manera de subir ahí? ¿Por aquí? Sale casi que lo mismo que hacer el TP mejor. A ver. Llevamos 2 horas exactas. Son las 5:29. Si para las 6 no hemos terminado, o sea, media hora tendríamos que haber terminado. No me fío un pelo. Yo creo que mejor lo vamos a dejar aquí y vamos a continuar el día de mañana. Igual, YouTube no va a haber corte, o sea, probablemente ustedes vean un cortecito de aquí a la siguiente. Pero, ajá, aquí en stream nos vamos a detener un momento. Así que, YouTube, denme 2 segundos y continuamos con la historia. Mientras tanto, bueno, no puedo. No puedo. ¿Por qué no puedo salir? Estoy en prisión y necesito los encargos del día de hoy. ¿Será que... Hostia, no me había puesto a pensar en eso. No puedo salir de prisión hasta que no haga... Me cago en su... ¿Saben qué? Olvídalo, vamos a rusharnos esto. Necesito las misiones diarias. Necesito la recompensa de las misiones diarias. Vamos a tener que continuar. Venga, rápido. Levántate, Freminet. No tenemos tiempo para esto. Lenny. We're all Sí. here. Where? The infirmary, at the Fortress of Meropide, Mr. Fremine. And you are no longer in any danger. How do you feel? Don't push yourself if you're not feeling up to it. Traveler. Paimon. It's been so long. Soy yo, le pasó algo en el brazo. There's something wrong with the seawater. ¿What? ¿Qué está pasando aquí? It's okay. We can talk about Soy it yo o se after. bugueó un poquito esto. No, listen to me. This is really serious. There's primordial seawater mixed into the regular seawater. I don't know why it's there, but no one should touch it. ¿Qué pasó después de que entraras en las tuberías? Pipes. Right, the pipes. It's all coming back to me now. Ok. ¿Cinemática o historia? Hola, ¿qué está pasando? I'm in. Seems like this pipe hasn't been used in a long time. It looks abandoned. Ok. Where could Master Child be?
Es que Charles se metió por aquí. O sea, Charles no tendría que tener. ¡Wow! Ok. Vamos a irnos en flashback al pasado. Y así fue como entraste, veamos. ¿Qué hay por aquí? Haciendo el efecto como que me fuera agarrando la tubería. Y mis tonterías. ¿Qué espada te han puesto? Ah, es la espada esta. Vamos por allá. Wow. ¿Por qué esto se abre así de fácil? This mechanism looks like it's been tampered with. Could he have done it? Hostia lo que hay abajo. Hostia lo que hay abajo. Cuidadito con no caernos aquí. Ahora, en teoría, repito, Chal tendría que estar bien porque Chal no es de Fontaine, entonces no hay pedo con que se llene de agua y agua primordial. Sin embargo, Freminet y cualquiera de Fontaine que se acerque al agua ahorita está en grave peligro. ¿Qué hace la ESTE, man? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Es un pingüinito. Ok. Pero, o sea, aquí me pregunta, ¿por qué todo esto? O sea, ¿es una especie de salida secreta de la prisión? It's getting stuck on something. Seems like I'll have to avoid those obstacles while I turn it. Ajá. ¿Cuáles obstáculos? ¿Quieres que salte? No me parece un buen plan, sinceramente. Parece que el disco está atascado y no puede seguir. Intenta ajustar no sé qué. Ah, ya sé, ya entendí. Ahora lo giro desde acá y luego subir. Ya, pues sí. Venga. Ok, creo que se podía haber hecho sin necesidad de... O sea, creo que se podía haber hecho saltándolo. Pero, por hacer las cosas como Dios manda. Portal de resurrección activado. Algo aquí va a pasar. Ok. Cajas, cajas, cajas. Cajas, papeles, jarrones. Y nada súper extraño. Ah. Hombre, espérense, estas tuberías me acabo de dar cuenta que están bajo el agua. O sea, si esto aquí llegara a haber una fuga, se inunda por completo y se ahoga el pobre que está aquí abajo. Okay. Master Child probably dived into the water. I'll go take a look as well. Métete en el agua para seguir investigando. Mi duda con esto es la siguiente. Yo porque no tengo Freminet, creo yo, ¿verdad? No mejor lo que yo recuerde. Pero Freminet se puede meter en el agua y ponerse el casquito este de buzo y caminar sobre el agua, así como lo harían los verdaderos buzos.
Bueno, no se pone el casco. ¿Qué clase de estupidez es esta? Se supone que es el buzo, porque es el único que debería tener el casco puesto y no lo tiene. Hombre, para que echar el aguante todo esto sin respirar está cabrón. The vegetation here is a bit more sparse. These traces aren't natural. A person must have left them, and recently. I should be going in the right direction. There are traces here too. I need to keep going. Huh? The traces are gone. But I don't see where he could have gone from here. Wait. What the? My heart is racing, and it's getting harder and harder to breathe. What's going on? Pero ¿cómo respira bajo el agua? Es lo que no entiendo. O sea, tendrías que tener el casco este puesto. They still don't know anything about what's going on. If I turn back right now, I should still be able to make it. Puta, casi se nos muere el Freminet. Sal del agua, corre. ¿Qué acabo de escuchar? Hay algo raro ahí. I can't die here. This is bad. I'm feeling worse and worse. O sea, yo creo que ya yo creo que ya deberíamos de haber dado la alerta a todo Fontaine de que nadie se meta al agua ahorita. Cualquier pobre que ande por ahí ahorita. Y clorín dentro, ok, justo a tiempo de hecho, porque si no se moría este mes. So, in other words, the trail you were following vanished, and you had no idea where Master Child could have gone. But there was also no obvious place for him to have disappeared to. Básicamente. That's right. I tried my best to swim back, but I had already put some distance between myself and the fortress, and I just couldn't find the strength to keep going. I probably passed out some time after that. Miss Clarande brought you back, but we also don't know why she just suddenly appeared at the fortress, or why she went out to save you. Miss Clarande, you say? I must go thank her in person. De hecho, sería bueno. You're still too weak for Monet. You can go after you've had some more rest. Exacto. Miss Lynette is right. I believe Miss Clarande will stay here as a guest for another few days, so there's no need to hurry. A guest? Then I can assume Risley was the one who invited her to come down here? Sí. You should ask His Grace about that. He'll be able to explain better than me. Yeah, it's about time. Bien, pues vamos a buscarlo. Wanna come with us, Liddy? No, please go on without me. I don't want to leave just yet. Okay. The logical part of my brain is aware that we're safe right now, but I still can't bring myself to leave. Both of you are just in danger. Understood. Then let's just sit together for a while. Pobre Lini, gran trauma. The infirmary to you. The traveler and I are going to head out for now. As long as you stay in here, I don't think you'll be disturbed. Thank you. Venga. A hablar con el mero mero aquí. ¿Me van a dejar salir ya pronto de esta cárcel? ¿O voy a tener que romper las reglas y salir? Solo para ir a recolectar las diarias. Me va a molestar bastante. O sea, muchísimo de hecho. A ver, ¿qué tanto valen esas diarias? ¿Cuánto me van a dar? 25 protogemas, ¿no? Que sea 25. Por 25 no me compro un deseo. Ay. Todo sea por el bien de la historia.
No tendría sentido que salgamos, pues. O sea, estamos encerrados ahorita. La gracia es no ver la luz del día hasta que nos salgamos de aquí. Excuse me. I take it Mr. Fremenay's condition has stabilized? Of course. I wouldn't have left the infirmary otherwise. I've been expecting those two, but might I inquire as to the purpose of your visit, Miss Siegeween? I wanted to check up on Miss Cloran. How are you feeling? De hecho, ella también estuvo en contacto con el agua primordial, así que... Mostly fine, I think. If you don't mind, I'd like to perform another quick physical exam. It'll just take a few minutes. All right. Thank you for looking out for me. I'll take my leave for now then. Well, want to explain yourself, Risley? No nos debe explicaciones, pero aún así nos gustaría saber si se digna explicarnos. How about enlighten? Where should I begin? How about you start by asking me any questions you have? You can start with whichever one you'd like to get answered the most. Me acabo de dar cuenta que creo que iniciamos una historia diferente. Did you know about Lenny's goals from the very beginning? Creo que no hubiera visto eso antes. Qué mala suerte. Sent to the fortress by the Knave. As for their specific goals, I only figured those out as you made progress on your investigation. You managed to monitor and stay ahead of them even though you didn't know what they were trying to do? They came here with ulterior motives. I'm quite adept at discerning what that kind of behavior signals. ¿Por qué no lo detuviste? Initially, I thought their goal was just to investigate Child's disappearance. Linny suggested that I had deliberately let him escape, but in truth, I didn't really do anything special to help or hinder him while he was here. Everything he did, from finding helpers to leaving this place, he did on his own. Of course, it's inevitable that the Knave would make a big deal out of her fellow Harbinger's unexplained disappearance. I'm also quite curious about where that Harbinger went. So I figured I might as well let the Fatui do their own investigative work. All I care about is the answer. Buena esa, la verdad. Lenny's group would just do your work for you. Buena You esa. make it sound like that's a bad thing. Unfortunately, things didn't go as planned. I assume that Fremenay has told you already, the ratio of primordial seawater around the fortress of Meripede is on the rise. The Forbidden Zone has always been Linny's target, and you got roped into that investigation after running into him. I began to intervene out of concern for your safety, and also to prevent the fortress from becoming entangled in more irksome matters. ¿Tiene sentido? Are the rumors true? That you're also a former criminal? ¿Por qué preguntas eso, Pago? No, ahorita no es el momento. Isn't staying here all day and serving as the manager of the fortress a kind of sentence unto itself? Another form of prison? I just happen to have some support from the rest of the inmates. That's... Oh, right. Paimon wanted to ask, who invited Cloran down here? Me, of course. Obviamente, el Paimon. Mora to come down to the fortress for some field work. As a champion duelist, Miss Cloran could be considered to be an independent party. I needed to find an exceptionally capable person to help me get through the impending crisis. And saving Fremenay was part of that crisis? You can think of it like that, yes. Credit where credit is due, that boy is quite adept at diving. Had conditions not been as hostile as they were, he probably would have found the missing Harbinger already. ¿Existe realmente el área prohibida? ¿Qué hay en el área prohibida? That's not something you should be asking after. Neuvillette only asked you to investigate Child's whereabouts. All I need to prove to you is that the Forbidden Zone had nothing to do with the Harbinger's disappearance. That should be clear now that you've spoken to Fremenay. But we've already uncovered that there's something wrong with the infirmary, and we've answered a bunch of questions that you threw at us. Isn't it about time that you answer our last question in return? You make a compelling case. Do you really want to know the answer that badly? A ver, ¿cómo te lo pongo? Hemos pasado aquí un buen rato encerrado. Sí. O sea, lo menos que espero es respuestas en compensación del desmadre que hemos tenido. Dígame que seguimos en el mismo acto. Sí, acto 4. Capítulo 4, acto 4. Está largo eso. ¿Y hay una entrada secreta aquí o qué onda? There's a hidden door here? And a whole basement behind it? Huh. You're pretty good at hiding stuff, Risley.
It seems you've forgotten just what kind of place the Fortress of Meripede is. Ok. Vamos allá. ¿Cómo cambió el ambiente de repente? Se puso todo gris. ¿Qué está pasando aquí exactamente? No sé si esto realmente se va a poner... Stand on the central plate. Wait, is there a secret mechanism or... Whoa! O sea, quiero que el secreto sea como que algo super dark, pero al mismo tiempo no lo quiero porque no quiero que Riley esté involucrado en eso, porque me gusta demasiado el personaje. Anything special? El área prohibida es bien escondida, incluso al verla, Paimon no me parece que tenga nada especial. Eso de ahí es... There are 3 such isolation gates in total. Generally speaking, I'm the only one who's allowed to go inside. Hence the name Forbidden Zone. Am I correct to assume you're going to run on back and tell your little Fatui friends everything? Espero yo que no. Paimon wasn't thinking of keeping anything from them. Well, I'd advise you wait until you've seen the whole truth of this place for yourself before deciding whether or not to tell them. Por favor, es que, o sea, es que ahí el punto, es como que estoy a favor de ayudar a Lynette, a Lini y a Freminet solamente porque son hermanos, pero hasta ahí, ¿no? O sea, tampoco es que le voy a ir a decir todos los secretos del que nos está confiando Grizzly, o sea, o eso es lo que esperaría yo de Lumin, ¿no? No traicionar tampoco la confianza de Grizzly, que nos ha dado menos razones para desconfiar de él que realmente los trillizos. Stand back. What the fuck, ¿qué requiere de tantas puertas? Whoa, they all just went up one by one. En el centro. Go on, have a look. Sigue explorando junto a Grizzly. Esto está bien ominoso, no se lo puede negar. ¿Qué requiere de 3 puertas blindadas, pesadas y gigantes de mantener adentro? Aunque a ver, aquí podremos tomarlo en 2 perspectivas. ¿Esto sirve para proteger a lo que hay afuera de lo que está adentro? ¿O sirve para proteger lo que está dentro de las personas que lo quieren tomar de afuera? Qué grande es esta sala, pero es raro que esté tan vacía. Además, en el centro hay un mecanismo que parece una exclusa gigante. I've been interested in what lies beyond that gate ever since I assumed leadership of the Fortress of Meripede. Of course, it would be unwise to recklessly open it, but it'd also be risky and negligent to simply ignore any potential danger that could be behind it. Okay. The readings on that dashboard have not budged since the day when I first laid eyes on this place. But over the past year, the needle has crept upwards from its original position, likely because some parameter it's been tracking has changed, if only infinitesimally. Okay. Normally I would have ignored it, but I happened to have some free time when I noticed it, so I investigated. Any guesses what the reading could be tracking? La presión del agua, la temperatura, ninguna de las dos, de hecho, creo que lo que debe de medir es la cantidad de agua primordial en el agua, muy seguramente. Very reasonable guesses. I've considered both of those as well. Unfortunately, our dashboard is tracking something less ordinary. El agua The temperature primordial. should vary with weather and climate changes, so for something that rarely shifts, the water pressure is more likely. We ran a few tests to increase the pressure from the outside, but the readings didn't change at all. Later on, a few more possibilities occurred to me, such as a potential connection with the primordial sea. I began to make a few preparations based on that hypothesis. Over the past few days, the needle has moved again. With that, and the symptoms that Freminet displayed after leaving the fortress, I can now confidently conclude that the readings represent the concentration of primordial seawater in the seawater nearby. Era lógico. The concentration of primordial seawater? But we're already under the sea! And that is precisely the problem. We're at the bottom of the sea, and now we're surrounded by toxic seawater.
Somehow, primordial seawater got mixed in, and the concentration is steadily rising. Ok, el agua del mar primigenio se está mezclando con la... A ver, recordemos que la última vez que encontramos el agua primigenio estaba debajo de una estructura súper hundida. Y esa agua se estaba filtrando hacia arriba. O sea, no estaba bajando, no, estaba subiendo. Lo que quiere decir de que en algún momento se iba a encontrar con el agua normal del océano. Eso tiene sentido. En la misión pasada, cuando nos descubrimos lo del asesino este, fue que nos dimos cuenta acerca de eso. Entonces, lo que me hace preguntarme es lo siguiente. ¿Qué va a pasar una vez que los dos tipos de aguas estén mezclados? Porque, o sea, no creo que haya manera de que alguien sobreviva a meterse a las aguas de Fontaine a partir de ahora, que no sea de alguna otra región que no sea de Fontaine, pues. El agua del... Bueno, que sean de todas las regiones excepto de Fontaine, pues, así sería, porque los de Fontaine se derretirían nada más tocar el agua. Sería el lugar más peligroso para vivir. El agua del mar primigenio se está mezclando con la del mar. That's very likely. But forget about the two of us. Not even Neuvillette knows where the primordial sea could be, much less where we could find and plug a leak. Exacto. Oh! Yep. Seems like you've figured it out. I believe the primordial sea lies directly beneath this sluice gate. For some reason, the primordial seawater levels have risen significantly, and it's now very close to us. O sea, esa cosa explota y valemos madres todos. ¿Quién construyó esto? Pero si el agua del mar primogenio se está filtrando, si el agua se filtra, Fontaine desaparecerá del mapa. Yeah, you know what the legends say. If this place falls, then everyone in Fontaine will be turned into puddles in the span of a night. Sí. That's just too weird. Why would the Fortress of Meripede be built right above a sluice gate for the primordial sea? Who built Ah, los pecadores. La profecía hablaba sobre los pecadores. ¿Qué más pecadores querés tener que no sean los del fuerte Merópide? Específicamente y solamente los criminales de Fontaine iban a ser disueltos en el agua. Solo que en este caso dudo que esta fortaleza esté adaptada para que resista la presión que esa cosa parece que está ejerciendo. Por esa cosa explote, no solo va a borrar del mapa todos los del fuerte Merópido, se va a tragar todo Fontaine también. Esto está épico. O sea, ¿quién rayos construyó esto? Es una pregunta muy válida. To be honest, you might find the actual answer may be exceedingly boring. It's just that the secret of the Forbidden Zone had been long forgotten by the nation before I rediscovered it with my research. There's no single founder of the Fortress of Meripede in any traditional sense. What we know about its history has been left to us by the people who used to live here. When the previous Hydro Archon, Egeria, ruled the land, all convicted criminals from Fontaine were exiled. The people drove the criminals away like a wolf pack chasing away the banished. Ok. Datos importantes ahorita. Egeria, la arconte anterior a Furina, quiero creer. Egeria, la arconte anterior Hidro, gobernaba Fontaine. Los criminales de nuestra nación eran exiliados. La gente de entonces los expulsaba como una jauría de lobos que expulsaba a uno de sus integrantes. Lobos, qué curioso. They were exiled to the desolate seaside, where they experienced only pain, struggle, and the bone-chilling cold. Some of them began to repent and prayed to the Hydro Archon, asking if there was still anything they could do. The Hydro Archon took pity on them and said, "You may go guard my secret, deep underneath the waves." Ah, amigo. And so, leaning on the power of the Hydro Archon, they gathered underneath the sea and began to build a fortress. They became a community down there in the deeps. Básicamente, el fuerte Merópide no es una cárcel, es que simplemente es como el lugar de los exiliados, por decirlo de alguna manera, donde vinieron a parar todos los que cometieran algún crimen de Fontaine, y porque Heregia creo que se llama, o Erigia, una de las dos, la arconte anterior a Furina, tuvo piedad de ellos, dejó que se quedaran aunque sea en Fontaine, pero cuidando este secreto. Qué interesante eso. Déjeme un segundo, tengo que ir por un tenedor. A ver si el editor me puede cortar este pedacito también.
¡Ay! He vuelto, que aprovechando que estamos aquí, llevamos ya casi 3 horas, tengo que cenar de un solo. A As the ver. number of exiles increased, more and more people joined the community. When the first group of exiles died, they left the yet unfinished fortress to their successors. Ya. Y así fue como todas las generaciones So fueron Archon construyendo continued esto. to lend her support, allowing the fortress and what it stood for to continue growing ever larger. Before long, this dark underwater fortress became the sinner's only home. And with that, the people here stopped referring to the fortress as a prison. They saw themselves as repenting sinners who would regain their freedom once they had sufficiently redeemed themselves. But as time went on, people also realized that the fortress was a lonely place. Once they had gotten used to life here, they could no longer feel comfortable living in the overworld. Once they had finished serving their sentences, some people left and some others chose to stay. They'd find some idle position and let their withered souls fade away with the ancient secrets of the past. Mira. After many, many centuries, few people still remember the reason for the fortress's founding. Now they just see it as an integral pillar of Fontainian society, as the place where criminals deserve to be sent. La historia está brutal, Wesley, te lo juro, me está encantando. Seguí hablando, pero sigamos hablando de regreso. No me siento nada seguro estando a la par de esa cosa que tiene la aguja hasta el quinto infierno que parece que está a punto de estallarnos en la cara. ¿Podemos seguir esta conversación arriba en tu oficina? Siento que aquí esto es que nos va a estallar en la cara y vamos a valer madres todos. Dame un segundo. ¡Ay! Now and again, Venga. researchers manage to break one law or another and live out their days in the fortress. I learned all this from an elderly historian. Everyone else just thought he'd made it all up. But now you know every part of that history is true. Indeed. It's just as the prophecy says. If this gate fails, then everyone will be dissolved into the sea. A ver, yo no preguntaría esto, porque creo que es más que evidente que no es una profecía, es algo real. Es que simplemente fue más que nada un rumor que se esparció y se convirtió en profecía. Porque eso va a pasar. Esa cosa está a punto de estallar. Y a menos que encontremos una manera de contener toda esa agua, que ahora que lo pienso, ¿por qué está creciendo? O sea, ¿está saliendo más agua primordial de algún lugar? ¿Es como una especie de válvula o se crea de la absoluta nada? O sea, ¿cómo es esto posible? Ay, perdón. Perdón. A ver. A ver. El agua, solo hay dos razones para que el agua, o bueno, 2 o 3 razones para que el agua esté aumentando ahí adentro. Una es algo o alguien está creando más agua primordial, lo cual me sería bien extraño porque ¿quién podría estar ahí abajo? Que esté, vamos a hacer más y más agua. Y el que el nivel del agua vaya aumentando su presión. O esta agua es como una especie de reacción química, está haciendo una especie de reacción química que está haciendo que como que se expanda en una especie como de burbujas, como cuando tenés dos sustancias pero una tiene una, ¿cómo se le dice esto? Un punto de vaporización diferente a otra, entonces una comienza a vaporizarse mientras la otra se queda, entonces imagino yo que esto como que se estuviera vaporizando el agua primordial, está intentando salir por cualquier zona, entonces se está filtrando en diferentes partes del océano. Pero aquí es donde está la mayor concentración de derecho y es por eso que la presión está aumentando, porque cada vez más agua primordial está como que calentándose y quiere salir en forma de gas. Esto es lo que quiero creer, pero o sea, podrían haber más razones todavía. To be frank, not really. But sadly, that hasn't stopped this prophecy from proving all too accurate. Prophecies are troublesome things. Just hearing one will create the first wave of panic. Exacto. Seeing signs of it will bring about the second, and actually witnessing it in real time, the third. ¿Qué piensas hacer como jefe de este sitio? Let's go somewhere else. I want to show you something.
Porque esa es la pregunta esencial. ¿Cómo vamos a resolver esto? This is it. Your Grace, perfect timing. The results from our last round of experiments have... Junior, he's not alone. Lorvine and Jurier? Era lógico, Paimon. No need to panic, you two. I've already told them about our plan. What? After you warned us not to tell a single soul about any of this? Sí, bueno, las cosas As cambian. well. Are you sure they are trustworthy? The results speak for themselves, don't they? These two may already know more than you could ever imagine. All right then, if Your Grace insists. They seem harmless enough, so I'll trust them for now. How about some reintroductions? This is Jurier, one of the highest-ranked researchers from the Fontaine Research Institute. He used to work with Edwin. I trust that you've heard of Edwin? Trabajo como ayudante de Edwin. ¿Conocen a Edwin? No me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo. Le voy a decir claro por ser buena onda, pero no me acuerdo quién era Edwin. Good. Saves me a bit of time explaining. Edwin's main areas of research were archaeum and gravimeters. As his assistant, Jurier is quite familiar with them as well. I hired him to be my technical consultant. You want to blow up the fortress of Meripede? Ah, what a lovely idea. I'm already imagining it in my head. No. Yo Gotta no. admit, I'm tempted as well. Guys, focus! Focus! That taskmaster over there is Miss Lorvine, and is also one of my technical consultants. While Jurier used to be Edwin's assistant, she used to be Jurier's assistant. Ooh, are they together? ¿Qué necesidad había? See, everyone keeps asking this question. Are you too sure you're not a couple and just using your work as a convenient cover? Your Grace, I am not in a relationship with this man. If I dated her, I'd officially be madder than Edwin. Jeez, forget I said anything then. Follow me. Tan típico. Eso todos van a terminar juntos. Al final de esta misión. Your constant amazement makes it seem like the fortress can do anything. A ver. Paimon se sorprende por todo. Una sala normal y corriente. Sorry, estoy comiendo. Well, let's spice it up a bit. And here you go. What? What? ¿Pero qué es eso? El Titánico, ¿qué onda? ¿Pero qué cojones? Espérate, ¿eso está bajo el agua o son instalaciones? ¿Qué tan grande es el Fuerte Merópide? ¡Son instalaciones! Esto no está debajo, o sea, ¡su madre! Literalmente me recordó tanto a Atlantis. Espérate. Esa escena me recordó tanto a Atlantis cuando van y ves que tienen como la nave esta gigante que parece un pescado con una cabeza esta como María. Es idéntica cuando Milo la ve por primera vez, que la estaban construyendo. Es una cosa brutal. Me acaba de recordar tanto a eso. Well, then maybe you haven't heard the story of ancient Lemuria. To give you a quick rundown, Fontaine used to be ruled by the Lemurian dynasty. According to legend, the Lemurian king Remus came to this land after being inspired by divine revelation and found the seer Sibila, who had taken on the form of a golden bee. Taking the golden bee with him and riding on a huge ship, the Fortuna, he created his nation above the surging waves. He called his nation Lemuria and used the Fortuna to incessantly search for new tribes and islands, calling on them to join his empire. There's a ship in this story too? Where there's water, there'll be ships. People believe that hope can always be found at the end of a voyage. Do you believe that too? To a point, I think. As you've already seen, I have a whole factory's worth of labor, materials, and technology at my disposal. Certainly can't hurt to give it a try. Ahí están los cristales esos que dan mala I suerte. began to speculate that the primordial sea might lie underneath the gate. I also began this project. Were you inspired by the legendary Fortuna? Maybe.
Fontainians need something to hold on to cope with the impending disaster. Es un plan muy grande. ¿Por qué lo estás planeando a escondidas? Were the workers to find out the truth behind this ship, riots would destroy the fortress faster than any catastrophe. Eso es cierto. As the fortress's administrator, I'd never make such a reckless call. All right, that's enough talking for now. I'll need another 3 cups of tea to soothe my throat. Do you have any other questions? A ver. Seems like you're good. Come on, I'll take you back. No sé qué decir. Estoy anonadado con esta story quest. Oh, thank you so... No worries. But don't forget, it's up to you whether or not you want to share what you just saw. What you do from here on out will likely affect those 3 as well. Quiero decir que el hecho de que cuente o no cuente el secreto decirá. Es decir, que si lo cuento de verdad, tendré que asegurarme de que entienda ahora mismo que no nos podemos. We'll put a lot of thought into it for sure. Yo no le diría todavía. I look forward to what happens next. Yo no le diría todavía. ¿Qué vamos? El desastre se avecina. Vuelve a la enfermería. Seguimos en el capítulo 4, acto 4. Por Dios. No me joda. O sea, ¿puedo entrar ahí otra vez? No, obviamente no. O sea que debajo de este lugar, en alguna zona debajo de todo esto, quizás por aquí debajo de esto, o quizás por aquí debajo de esto. No. No sé dónde exactamente. Pero sé que estamos súper profundo. O sea como sea, tendría en teoría que estar como que debajo de esta zona. Tenemos ese barco gigante. Esto se está poniendo épico. Yo no les contaría a ellos lo que está pasando ahorita, la verdad. Welcome back. Do you want a cup of tea? How can you be so much like Risley? Always drinking tea. Huh. Actually, now that you mention it, I just remembered something now. While I was sedated, I could still barely hear 2 people talking next to me. They were discussing everything, from the leaves to the water and even the teacups themselves. Must have been Risley and Sijuin. Yeah, I heard 1 male voice and 1 female, so it should have been the 2 of them. They really were just talking about brewing tea. I really can't make sense of this place. Una cosa bien rara. Paimon, were you able to learn anything from Risley? Va a ver. He explained everything. Very well. Then, would you mind checking your answers against my speculations? ¿Qué tal si me decís tus especulaciones y después yo te digo si está cerca o no? Porque la verdad es que yo no te quiero decir directamente todo lo que acabo de ver ahí abajo. ¿Ya te recuperaste, ¿no? I took the time to rest, so I'm feeling a lot more relaxed now. Nobody else is around, and Miss Sijuin is also busy with something or other. So let's just talk here. All right, then I'll posit my theories. I asked myself 3 questions. Firstly, why was Fremine affected by the primordial seawater? It was because he dove into the sea. My theory is, the long-lost primordial sea is probably very close to the fortress of Mirapede. Ooh, he's good. He got that right on the first try. That's our Lenny. Secondly, Risley's attitude changed dramatically during the course of our stay here. He ignored us completely at first, then suddenly roadblocked us. I spent quite a long time thinking about this. If he has been monitoring the Fatui since the very beginning, he probably ignored us at first because he was hoping we could find Master Child for him. What's more, the Fortress of Mirapede is not part of Fontaine's court system, nor does it report to Udex Nervulet. Risley is basically the king of a no-man's land. As long as the fortress doesn't do anything about Master Child's disappearance, Father can use it to pressure the Fontaine authorities. And while the 2 factions are pitted against each other,
Risley will be free to move between the parties of interest. If I had to guess, he probably has something that he's working on himself. It's likely related to the secret of the infirmary, but I just can't think of what it could be. Tus deducciones son fantásticas. Thanks so Vamos a much. dejarlo ahí. Tus deducciones son Finally, fantásticas. there's the last question. If Risley does have a plan, what could it be? All I know for now is that his plan probably has something to do with the changing nature of the seawater. He's even gotten Cloran to help him out. That can't be the full extent of what he's doing. There's probably a secret passageway behind the block in the infirmary, and there's something big in the fortress that most people here never get to see. He has a bargaining chip, and it could be important enough for Father to deal with him directly. I don't have enough information, so I have no idea what his chip might be. But let me guess. You have the last piece of the puzzle. ¿Cómo te explico esto? I can't believe it. Sí, hay que salir de aquí. Will engulf everyone. Just like the prophecy Sí, said. hay que salir, pero ya de Risley aquí. have wanted to meet Father to figure out a way to deal with this crisis? If you remember, I once mentioned that Father sees the House of the Hearth as her base of operations, and she truly wants to resolve the crisis. But how could Risley have known that? Or perhaps he didn't know and just wanted to bring Father over to his side, which could be why he said he just wanted to negotiate. Yeah, that makes sense to me. I understand your concerns as well, Traveler. I'll figure out a way to pass this on to our Father. No matter ¿Cómo? No what, tengo idea, like you pero bueno. said. The two of you have already aided us far too much. Imagino que por el Probably correo. wouldn't be standing here right now if not for you. If you ever need anything else going forward, please come to the House of the Hearth at any time. Though you may not share the sentiment, after all that we've gone through together, the three of us basically see you as family now. You have my gratitude. Okay. Thank you for protecting Lenny when it really mattered. And thank you for sharing the secrets of the fortress with us. We didn't think you were going to do it. Why are you being so formal all of a sudden? No hay de qué. Podemos volver a trabajar juntos si alguna vez lo necesitamos. Given your strength, you might not need our help at all. But if you are ever in danger, we will try our best to protect you. Aw, the sound of that makes Paimon feel all warm and safe inside. Paimon's hungry. Oh, you've done so much already. Go get some food. Tal vez esta vez nos pueden dar un almuerzo decente en este puñetero pozo. You're incredibly helpful. Lenny thinks so too. Yeah, you two are always telling me not to push myself, but aren't you just like that as well? Es que así funciona la relación de hermanos. Les decimos, hagan esto para estar bien, pero obviamente nosotros no seguimos nuestro propio consejo como hermanos mayores. Como que no se esfuercen demasiado, o cuiden su salud, o cuiden esto, cuiden lo otro, y ajá, somos los primeros en ignorar el consejo. Espero que eso no le haya dolido mucho al Lumin. ¿Saben qué deberíamos de hacer? Ir por todos los cofres ahorita antes de que este lugar explote y se quede bajo el agua. Over here. Are you here for dinner too, Miss Sijwin? And I'm taking the opportunity to prepare Miss Cloran's dinner as well. Huh. You're right. She's actually sitting in the fortress cafeteria. Sí, ¿qué te sorprende de eso? ¿De verdad puedo elegir? A ver, hemos pasado ya más de un mes aquí comiendo basura. La comida de prisión no es como que sea la mejor comida del mundo. Hablé con el chef Dulce y será su anfitrión, así que pueden comer lo que les apetezca. Entonces comeré el mejor plato que tenga. Entonces comeré el mejor plato más grande que tenga. El mejor plato. Yo creo que mejor calidad que cantidad en este caso. Después de haber pasado tanto tiempo aquí encerrados en prisión, vale más la calidad. No problem. Just leave it to me.
Ujú. Ay, qué rico, se me antoja un batido ahorita. So delicious. Qué delicia, la comida sabe aún mejor cuando es gratis. Is this how it feels to be freeloaders? Wait a second, we did do plenty of work after all. Eso es cierto. Full yet? How's the food? Delicioso. Todo estaba muy rico, gracias, aceptando la bebida. Decir... Espera un momento. Hola, 1, 2, ¿se me escucha? Ahí estamos. Exceptuando la bebida, quiero decir, todo estaba fantástico. I'm so glad to see you all so happy. Oh, see the expression on your face just now? The muscle here just moved, which suggests that you're feeling quite relaxed at the moment. ¿Sí? Sijuin, do you do this to help your patients or to better understand human beings? Yo creo que un poco de ambos. A huevo. I'm a Melazine, which means I'm very different from human beings. I must know what you're thinking if I want to take good care of you. You're really good at taking care of people. Even though you're so short, you still talk and act like an older sister. De hecho, Really? You're reminded of an older sister? hombre, imagino que tendrás más años que cualquiera en esta fortaleza si sos una melusina, probablemente, así que... Sí, contarías como la hermana mayor. Oh, that. I just asked His Grace to look out for those children, especially that diver boy. I was getting a bit worried after hearing that something was wrong with the water. Clorín de de fondo. Thankfully, Glorand is very strong and managed to save him in the nick of time. His Grace also sealed the pipes after Glorand left, to make sure that Linne wouldn't impulsively chase after his brother. Although the path was blocked, we still stationed some guards there to stop anyone from approaching. They were instructed to only open the door once Miss Glorand had returned. Oh, Okay. and I was keeping an eye on Mr. Linne as well. We had to press him, but we couldn't allow him to be in any real danger. You were all super considerate and really thought everything through. Obviamente. It's just what we do down here at the fortress. At least this has been His Grace's style for as long as he's been the leader. Ahora que lo pienso, Siswine tiene que tener más tiempo aquí de lo que tiene Risley aquí. I would come down here more often too. I feel like he'd like it here, with all the darkness and chaos. What? ¿Por qué eso le gustaría? No entiendo su último novelete, es más que trabajar en una oficina. De hecho, ¿por qué le gustaría estar en un lugar así? Oscuro, lúgubre. O sea, a no ser que ella sepa algo que nosotros no, que tampoco lo negaría. O sea, tengo entendido de que ella lleva más tiempo que cualquiera de todos esos tipos acá, así que tendría que saber cosas sobre Nubilet. Clorín. Ah, it's you two. Sí. How's dinner? It's all right. Miss Sijuin really put in a lot of effort. So we heard that Risley invited you to come down to help, and you saved Fremine too. You sure work super fast. Oh, it was child's play. Still, Paimon didn't know even champion duelists could take on side jobs. Oh, and why aren't you eating with Sijuin and the Duke? Won't you get bored eating by yourself? Creo que Clorín está acostumbrada a comer sola. Miss Sijuin was with you, and the Duke has business of his own. Actually, didn't Navia say that you went out for dinner with her as well? Yeah. First time in a long time. First time in a long time? So you mean you've gone out to dinner with her in the past? In the past, yes. You seem to be enjoying yourselves here. Sí, gracias a Novelet, técnicamente estamos trabajando. Things will be getting messy at the fortress soon. Don't run around unnecessarily. Yep. Vuelve a la descanso para descansar. ¿Qué descansar de que 8 cuartos? A ver, a nosotros no nos disuelve el agua del primordial. Eso es obvio. Ya lo conocemos. Pero voy al hecho de que este lugar está creado encima de una bomba de tiempo. O sea, en cual... ¡Oh! Solseti y repollo. Al fin tenemos algo de más que comer. Aparte de la manzana y la otra solseti.
A ver. Puede que no nos disuelva el agua, el agua primordial. Pero el hecho de que estemos encima de una bomba de tiempo no me reconforta mucho el hecho de irme a dormir tranquilo. O sea, sí, no nos va a derretir el agua primordial, pero puede que nos ahoguemos en menos de que cante un gallo si no estamos atentos. O sea, eso puede ser muy, muy peligroso si no tenemos cuidado. ¿Qué cosas estoy olvidando? Ahí hay más cámaras. Y aquí debería haber más cámaras, porque ahí hay una cosa que no hemos activado. Pero no veo cámaras de ese lado, así que daré por hecho que las únicas cámaras que puedo activar aquí de este lado son estas. ¿Dónde está? Aquí está. A ver, ¿qué alcanzo a ver desde aquí? Nada, ¿no? No puedo acercarme ni nada. ¿Y esta cámara para qué sirve entonces? Nada, esta cámara no sirve para nada. ¿Y para qué está esto aquí? Está bien raro. No hay más cosas que podemos interactuar aquí. Es que estoy seguro que aquí hay algo que... bueno, no uno. Hay varios mecanismos que no hemos activado, pero no sé cómo se activan. O sea, ya aprendimos que con las cámaras funcionan ciertas cosas, pero por el resto no me ubico. A ver, ¿cómo subimos ahí arriba? ¿Puedo hacer un TP rápido? ¿Cómo vamos de historia? Seguimos en lo mismo, ¿no? Capítulo 4, acto 4. El desastre se vecina. El desastre se vecina. O sea, no. El desastre se viene avecinando desde que tocamos un pie en Fontaine. Creo que nunca había estado tan tenso con una misión de Arconte como estoy con esta. O sea, quizás porque siendo nadador en su momento, comprendo el poder que tiene el agua y el océano y lo respeto con toda mi alma. Por eso quizás me estoy un poquito más nervioso de lo que es capaz de hacer lo que sea que esté ahí abajo de la fortaleza. Con que no nos vayamos a dormir y nos pase la de Titanic, que de repente todos los minutos y comienza a salir agua de todas partes. Paimon just feels absolutely exhausted now that she's finally relaxed. Paimon's super sleepy. Are you sleepy too? Sí, yo también tengo un poco de sueño. ¿En serio, Paimon? ¡Ay, qué linda! Acaba de poner la cabeza y ya se durmió. Se durmió en un segundo. Paimon es un caso, literal. Delicious. Paimon wants seconds. For free. For free. Tan linda. Qué bonito ese momento. ¿Qué? No me jodan. No me jodan, no me jodan que justo lo que dije. Justo lo que dije. Que ya habían dormido. Arriba, Paimon. Tenemos que ir a ver qué pasa. No me digas. Que ya lo estoy viendo. Se comenzó a filtrar el agua primordial, ¿verdad? Pero segurísimo. Se comenzó a filtrar el agua primordial, pero seguro. No time to explain, mate. Goodbye. Hey, wait! What's wrong with these people? They won't even... They're here! Yeah, there you are. ¿Qué? Oh, thank goodness. ¿Qué pasó? ¿Quiere alguien explicarme qué está pasando? We came here especially to inform you. Something seems to have gone terribly wrong just now. Me cago en la madre, está a punto de explotar esta estupidez. Haven't you heard all the stories like that? An evacuation is successfully completed, yet you only find out once you do a head count that 1 or 2 people are missing. Wait, weren't you the one who brought that up? Why is it suddenly my idea? Hey, shut up. Okay, whatever. The point is, you should come with us. ¿Probablemente le dijo específicamente hacia afuera? La fortaleza está a punto de volar por los aires. ¿Qué va a hacer Weasley y todos los demás?
problema es que los niveles de inferiores piso más bajo fuerte del Merópide está su excusa. What? Hey, where are you going? We have to go find the Duke. You two just go and get out. Go on without us. Sí, váyanse, váyanse, no nos esperen. Ustedes tienen que salir de aquí. Ok, váyanse, ustedes, sálvense. Tenemos que arreglar. ¡Hostia! ¡Hostia! Espérense, espérense, que esto lo vamos a subir. Audio. Dios mío. Todos están evacuando, qué chingón se ve. Upwards and outwards. Dios mío, esto se está poniendo épico. La fortaleza Merópide se va a hundir en la verga. Esto está abierto. Pues sí, Gristol está aquí abajo. Gristol, ¿qué estás haciendo aquí? No me vengas con la pendejada de que el capitán es un deconsolado. No, ni mierda, salí de aquí. Nosotros nos vamos a encargar de esto. Vos te vas a morir si te quedas. ¡Sí, una mática! ¡Salí de aquí! Just like I said. Grizzly, Clonin, salgan de aquí. Ustedes van a ser derretidos al instante. ¿Cuál es el plan? ¿Congelar del agua hasta que... Oh, miércoles. ¡Hostia! ¡Que no te toque! Todo ese es agua primordial. Si te toca Grizzly, te derretís. ¡Mierda! Eso es tener un huevo. Literalmente, eso una gota que te toque te va a derretir. Y le acaba de hacer frente a puñetazos. Vámonos. Obviamente no iba a ser suficiente. Corran, hijo de puta. Wesley, no puede ser. 3, 2, 1. ¡Hostia! ¡Esto se está poniendo épico! Wesley. ¡Dios! This won't hold it for long. Obviamente. Tell them the defenses are about to collapse. Tienen que salir de aquí. We're the last line of defense. ¿Y qué van a hacer ustedes para detener el agua primordial? Ustedes son los que deberían de ir a avisar a la nobileta y nosotros quedarnos aquí e intentar detener esto. How long do you think it'll hold? That depends on us. Dios, esto se está poniendo intenso. No, corramos, porque si no se nos muere Grizzly, Clorin y ambos ya me cayeron demasiado bien. Ahora me arrepiento de no tener a Grizzly en la cuenta principal, te lo juro. Nobilet, tenemos problemas. Y ahora, que te valga madre. ¿Ah? Mira, a ver, tenemos demasiados problemas en la mano ahorita. El agua primordial está a punto de ser liberada. El fuerte Merópide va a volar por los aires y todo el agua de Fontaine se va a contaminar. Cuando eso pase, cualquiera que esté en contacto con el agua en Fontaine va a desaparecer por completo, se va a derretir. O sea, yo entiendo que hay que proteger a Furina, pero ese es el menor de nuestros problemas ahorita. Furina es el arconte, se tiene que saber defender sola. Está bien, ya nos le explicarás lo otro. Por supuesto, solo agradezco de corazón. Vámonos, rápido. A ver, entonces, Nobilet se encarga de la fuga, nosotros nos encargamos de Furina. Corre. ¡Ey! Me acabo de dar cuenta, estamos fuera. Al fin salimos de prisión. Fue casi una semana de estar en prisión. Bueno, una semana para mí, un mes y medio de estar en prisión para el viajero, pero bueno. Ay, la foto ya está aquí, me cago en la puta. Dios, se viene lo bueno. Me acabo de dar cuenta, todos los criminales de Fontaine se están escapando ahorita, aprovechando el desmadre. Sí.
I'm sure he's already explained this should be a mostly cordial conversation, unlikely to give rise to violence. Nadie aquí afuera es consciente de lo que está a punto de pasar ahí abajo. Todo el mundo está demasiado tranquilo, demasiado feliz. No saben de que están a punto de volar por los aires. Haré todo lo posible. Esto no vale madre. ¿Qué reunión de técnico 8 cuartos? Furina, a tu cuarto. Arlequino, se acabó la reunión, lo siento. Haz lo que querrás con tu vida y si querés mandarnos todo el ejército desde Saya. Pero tenemos problemas más grandes que desde Saya ahorita. Pobre Furina, está toda triste y toda preocupada que está solita. Oh, so you two are the honored Volvemos. Of course. How could they not attend a meeting such as this? I must always have 2 or more guests at my dessert table. Otherwise, the occasion would be too lonely and unbecoming of my station. Ay, Furina. Es cierto, esta es la primera vez que nos encontramos cara a cara. I am the knave, one of the 11 Fatui harbingers. Arlequino, una de las 11 de Fatui. Padre de Lini y sus hermanos, desde luego, parece muy fuerte. A ver, es la 4ª de los Fatui. Está en el top 5, literalmente es de los más fuertes. El placer es mío. I've already prepared seats for you. Come, sit beside me. Perhaps you two are unaware of how Miss Farina and I do things. You see, we actually recently agreed to get together for tea when we had the time. See this? This is a limited type of confectionery that Miss Farina simply adores. Ajá. 16 slices sold every day. Here, why don't you and Paimon have a taste? Se ve buena. No tengo muchas ganas de probar algo que me está ofreciendo uno de los 11 de Fatui. Llámame loco, llámame paranoico, pero podría ser veneno, Parece relativamente amigable, pero no será fácil. No puedo subestimar a Arlequino, debo ser muy cuidadosa. Nos estamos dando cuenta que estamos tomando té mientras allá abajo están a punto de explotar. Algo contraproducente esta misión, ¿no les parece? O diverso. No está mal, está buena y a Paimon también le gusta. That's good to hear. So what Child said was on the mark after all. You do share a taste in desserts with Farina and I. ¿Por qué razón diría eso, Child? I wonder how he's doing nowadays. You must have heard, right? He's suddenly gone missing. I'm really worried about his safety, you know. Here's to hoping that he's an excellent swimmer. Ups, confío en sus habilidades. Since we're talking about him, I feel like I should add something. His martial prowess really looked certainly pretty impressive, yeah. Parece un poco nervioso, como si hubiera algún problema entre ella y Arlequino. Hombre, So you're es que... also familiar with his aptitude for fighting, Miss Farina. Oh, right. I almost forgot. Child was subdued by Udex Nuvilette right in front of you. Yo no me gusta para dónde está yendo la conversación. Pero, a ver. ¿Qué es lo que estaba mencionando hace un momento? Lo de que Child... es que iba a mencionar algo, pero no me acuerdo qué era. Bueno, lo de que Furina está tan nerviosa, creo que es lógico, porque ya escuchó, porque no, Furina no es bruta, muy probablemente ya haya escuchado que en Mondstadt a Venti le quitaron la gnosis, en Liyue a Sean Lee le quitaron la gnosis, en Inazuma, que la gnosis tampoco ya está con su arconte, en Sumeru, que tampoco ya está su gnosis. O sea, creo que Furina sabe perfectamente que ella es la que sigue, y donde sea que tenga escondida la gnosis, porque sabemos que no la tiene con ella, está segura de que algo le va a pasar a ella para intentar encontrar la gnosis. Entonces era lógico que iba a estar nerviosa. Against ordinary people, my colleague would never be on the back foot. But alas, he just never imagined he'd run into such a person. I must express my admiration for Monsieur Nuvilette. Sí, Nuvilette no es tan normal que digamos. Ha averiguado cierta información sobre lo ocurrido con Nuvilette. Con Child. Coming from you, that's not surprising at all. But I thought you would be happier to hear the news. Of
course, but it's still a bit of a shame. You see, I would have been far happier had I received this news somewhat earlier. As you well know, a long time has passed since Child disappeared. Well, in any case, there's no need to worry. We know for sure that Child is still alive. Yo creo que no es esa la manera Just how do you know that? de empezar. Because we found evidence that proved he left the Fortress of Meripede. Paimon hablando con Arrequino. After leaving the fortress. Es que el Arrequino bien amenazante, la maldita maldición. Paimon nos ha dejado en evidencia. The Fortress of Meripede lies deep beneath the waves. Unless he pranced right out of the main gate, he must have had to swim for it. Do you have any proof that he surfaced safely? No. A ver, es obvio que al Arrequino no le importa 3 cominos, 3 hectáreas de verga, como dirían, lo que le haya pasado a Chal. Obviamente no le importa. Simplemente está buscando cualquier excusa para meter más presión por Esnesaya, hacia Fontaine. Pero no hay nada que indique que haya pasado algo. That is good news at least. His sister Tonya sent a letter to Fontaine not too long ago. Since he was unfortunately unavailable, I picked it up on his behalf. Do you have any idea how he usually writes back to his family? Dear Tonya, your letter made me feel like we were still enjoying our time in Snezhnaya together. I'm currently admiring the scenery on the streets in front of the opera house. Is it something like that? No deja de meter presión. No sé si podré convencerla, pero al menos puedo hacer que la presión la dirija hacia mí en vez de hacia Furina. La verdad es que mejor. Digamos que podemos soportar mejor la presión que Furina. Es muy similar a como lo harían Child. Letters tend to follow the same few formats anyway, right? As long as the contents are accurate, it doesn't matter so much how it's written or how it's worded. ¿Qué? Hold on. The water in the teacup is shaking. No puede ser. I suppose this is also a sign of things to come, Miss Farina. Me cago en la madre. I don't quite understand what you're trying to say. Have we entered into the next stage of the prophecy? Me cago en la madre, me cago en la madre, me cago en la madre. Se viene cinemática, se viene cinemática, se viene cinemática. Nobilet, ¿qué estás haciendo? Tienen bajo 4 capas de hielo. Nobilet, pero no te vas a derretir si tocas eso. Bueno, es el dragón. Se supone que si es el dragón tendría que poder controlar eso, ¿no? Quite sure. Wow. So, what's your secret, huh? Let me guess. Nah, who knows? Maybe it's just your sense of responsibility. Sounds about right. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Se viene! ¡Dios! El verdadero arconte hidro. Se viene revelación. Todo este tiempo fue Nobilet. Qué bueno que lo saqué a los dos. A day may come when the prophecy is fulfilled and the waters burst forth. But it is not this day. This ancient power could easily obliterate an entire race. A tsunami of fury would unleash endless catastrophe. Dios. Un sello mágico. Como el de Mona. Sí, es mejor la verdad que un sello físico como las alcantarillas. This sentence is too severe. Forgive me for overruling it. Forgive me for overruling it. O sea que el arconte anterior quiere que esto pase. Y Nubilet no.
Y se niega a aceptar que porque esta sentencia es demasiado fuerte, según estaba diciendo. What? Seems like the problem inside has been suppressed. Let me guess. We're safe for now. Indeed. But I win this bet. You owe me a present. You owe me a present. Very well. It was indeed just as you said. You made a bet? We made a bet on the size of your entourage. And thought you wouldn't come down by yourself. Ay, no puede ser. I figured you would have at Estos least dos. brought a few people along for appearance's sake. It appears I underestimated just how confidential the mission was. Shouldn't you have gotten used to confidential missions by now? That's just how the courts operate. So what gift must the loser give? Tea? He already has ¿Qué pedo con estos tres hablando del té? Estamos a punto de casi vivir un apocalipsis y esto les vale madre. That wouldn't happen to be a dig at my lack of legal awareness, would it? Well, I'm sure His Grace doesn't consider the fortress to be outside the law. I was under the impression the residents of a place like this would be uninterested in the legal codices. Bueno, no somos salvajes. Obviously a joke. Anyway, you've still got some unfinished business to attend to in the overworld, correct? No need to stay here if you have a pressing matter. We all know you can't leave Palais Mermonia for long. Thank you. I hope everything went smoothly with the Fatui. Bueno, no tan smoothly que digamos, pero no salió tan mal tampoco. Al menos Arlequino no se le ha tirado encima a Furina intentando matarla, así que digamos que está bien. I must say, we've spent long enough playing house. Miss Farina, as the Hydro Archon, I am sure you understand the exact meaning of the phenomenon we just witnessed. Or should I say, that's what I originally thought. But looking at your expression... And you haven't a clue? What are you trying to say? At this point, I don't think there's any more need to speak as diplomatic representatives. Allow me to speak to you now as just a Fontainian. You know the prophecy by heart, and also that every part of it is being proven true. Yet, here you are relaxing, drinking tea, and eating desserts as if it's all nothing more than a few stray bugs in your garden. Do you really think that's acceptable? Se puso seria la cosa. Every faction is looking for a way to either avert the disaster or save their own. Even the orphans of the House of the Hearth have devoted everything to saving their homeland. But you, it beggars belief just how nonchalant and carefree you have been. From the very beginning, you, the god Focalor, you have utterly failed to take action. You're wrong. I've never ignored the prophecy, nor have I just been passing the time in self-indulgence. Retract your accusation and stop doubting the wisdom of the gods with such absurd conjectures. Bueno, se puso... All the children of Fontaine may be harboring the exact same thoughts right now. Oh, great Hydro Archon. How are you going to save them? Save us? How are the people you've sworn to protect supposed to survive in a land that will soon disappear beneath the waves? I have my ways, and I've been working on them for all this time. Even if you look down upon me, you have no right to judge me. Fontaine will be saved. Even if I still cannot see the true future right now, as long as I continue on as I am, I will be able to hold my head up high. Se está comportando de manera distinta, de hecho. Then I ask you, Miss Farina, just what have you been working on? Where can we see it, and what is it doing to help? Mentira lo que puedo decirlo. De repente perdió la confianza. Sí, es que no entiendo Furina. O sea, es como que ¿está dando paja o está diciendo la verdad? They will only reveal themselves at the fated time.
It is just that beings like yourselves are unable to perceive them as of yet. I see. As a god, the proof of your labor always lies beyond prying mortal eyes. Sí, había olvidado que Allow me to be so los bold 11 as odian a to los ask, dioses. would it be possible for you to tell us the parts of your plan that are not confidential? Such as your emergency response plan for the impending disaster? An emergency response plan? Ay, por Dios, Furina. That look in your eyes. Have you not even prepared one of those? Tiene que ser una broma. Es que, o sea, ya tendrás que estar preparada para esto. It's also strictly confidential. Then allow me to jog your memory. Miss Farina, what is the purpose of your Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal? And Oratrice what do you plan to Cardinal. do with the massive amounts of indemnitium that has accumulated over the years? ¿Inter qué? It's just like it appears to be. Indemnitium. So you also have no idea. If I'm not mistaken, someone's using it to prepare for something. But unfortunately, it would seem that someone is not you, Miss Farina. I first caught wind of this when Linny tried to investigate the Oratrice in the Opera House. You see, even just getting close to the core contaminated him with an extremely large amount of indemnitium. But even if that had nothing to do with you, then what could you possibly be working on, oh great Hydro Archon? Oh, right. I almost forgot. Udex Nouvillette is not at the tea party with us today. Miss Farina, I suppose you must have ordered him away to take care of some troublesome business. Algo así. Yeah, yes, that's exactly right. Please keep it a secret for me. Of course I will. Although, I must say, Miss Farina, you seem quite insecure without the Udex by your side. Bueno, es que no es un secreto tampoco. There are still a few slices of cake left, so please, help yourselves, everyone. Ni siquiera sé lo que puede hacer Nubilet, de hecho. Supongo que fue al Fuerte Menópide para encargarse del problema del mar primigenio. Pero no sé si es capaz de hacerlo. Furina no ha dicho la verdad o no. A ver. I heard that you were recently commissioned to handle a few matters on behalf of the Udex. Why don't you take an extra slice of cake? Those who work hard deserve gratitude and praise. You too, Paimon. Thank you. Paimon will take you up on that. Ok. Esto es extraño. Oh, Paimon's super full. That cake was great. Yo estando en presencia de Arlequino no daría ni un mordisco de lo tenso que estaría. Yes, and we must thank the knave for bringing these over as well. You're welcome. I'm sure the cake also felt greatly honored to be featured at Miss Farina's table. And I was merely catering to Miss Farina's tastes, seeking a chance to chat over tea. It is getting late. Why don't we call it a day? There are still a few matters that I need to take care of, so I must take my leave now. Very well. We'll end it here. Mind seeing me off, traveler? We could use the opportunity to discuss Child before I must be on my way. Ah, ¿qué me quiere decir? Esta cabrona algo me va a decir ahorita. Joder, hermano. Furina. Furina, te amo. No tenés idea cuánto. Me caes súper bien, sos súper tierna, pero Furina, más te vale que tengas un plan para esto. O nos vamos a ir al infierno todos. Y Nubilet realmente es el verdadero arconte, o sea. Turned out to be even more difficult than I'd imagined. Why are you looking at me like that? Is something the matter? Ay, carita, que es tan tierna. Urgent, then I shall be retiring for now. Bueno. Bueno, a ver. Bueno. Yo es que no... ¡Hostia! Ah, que estamos en la ópera, no me he dado cuenta.
A ver, la ópera esta, la Mécanique, Soratclick, Cardinel, Mecanique, como quiera que se llame, tiene una cosa llamada Identium o Inentium, algo por el estilo. Y se está sobrecargando de eso, lo que sea que eso sea. ¿Tendrá algo que ver con el mar primordial que también se está sobrecargando? No me sorprendería, la verdad. Por cierto, espero que no se escuche este ruido seco que está de fondo, que puse el ventilador, porque no sé por qué de repente comenzó a entrar humo al cuarto. Pero bueno. Ya para terminar, espérense, antes de nada. Acompañarle aquí no hasta la salida. Seguimos en el mismo acto, ¿no? Sí, acto 4. El desastre se avecina. I'm glad that you were willing to come with me. Of course, Child was just an excuse. I have no interest in your dealings with him. Obviamente. Era obvio. ¿Qué quieres decirnos? You lent your aid to the children of the House of the Hearth. As their father, I would like to express my gratitude. Their father, me encanta que le digan padre. De nada. No me esperaba un agradecimiento. Do I look like an irresponsible father to you? The House of the Hearth is very important to me. You should know that I care deeply about my children. O sea, tengo entendido que hasta cierto punto todos los Fatui están ahí por sus propios intereses. Y el interés de Arlequino es salvar Fontaine y a sus niños. Así que creo que es lógico que sí puede que esté con, entre comillas, los malos, pero hasta cierto punto, o sea, tiene sus motivos y uno de sus motivos es muy noble, de hecho. That was all. Formal topics should be discussed in formal settings, and informal topics in informal settings. I know you just returned from the fortress of Meripede. Relax. I have no intention of trying to get anything out of you. Linny, Lynette, and Fremine are still there, and I trust their judgment and abilities. They've all been working very hard and have always done all they can to fight back against anyone who tried to stop them, especially Linny. De hecho. Wriothesley. He's a tricky one to deal with. It's unfortunate that Linny's so eager to prove himself that he can't learn to rely on others, including me. De hecho. And you can just consider this a bit of idle gossip, but what's your impression of Farina? A ver, ¿cómo te explico esto sin faltarle tampoco el respeto a Furina? Porque And the freest person in all of Fontaine, able to move around most easily. Allow me to share my perspective with you. Ajá. And that's everything that happened during the trial. Master Child was declared guilty and immediately transported to the fortress of Meripede. Didn't he say he was coming here on vacation? Does he not feel an ounce of shame for all the trouble he has caused? Forget it. He did give us an opportunity. I will be meeting someone shortly. Do you require help with any preparations? No need. I will take care of it myself. Yo sé que está en la presencia de Arlequín. The Hydro Archon. She is at the heart of Fontaine. But what's fascinating about her is that she often seems more like a celebrity than a working Archon. Oh, come over here, you little critter. What the fuck? ¡Qué hermosa! You dare to run from me? Stop right this instant. What the fuck, Furina? Just to discover the location of the Gnosis. But I didn't expect the chance to approach Farina to be handed to me on a silver platter. This is so easy, it's actually making me a bit suspicious. De hecho. Anything left unguarded is ¡Hostia! just bait. But no one will ¡Sácale el blame gato! anyone for taking the bait. After all, from the moment it was attached to the hook, the bait is meant to be sacrificed. It's just as I guessed in the second before I struck. The Hydronosis is not currently held by the Archon. Ella pensaba arrebatársela ahí mismo. Archon doesn't seem like a god at all.
And I sense that she's under some kind of curse. Who are you? And what are you trying to do? Please don't kill me. I'm begging you, please. Pobrecita. The fear in her pupils is genuine, so perhaps she's not bait after all. Either way, targeting her has lost all meaning. I left Pobrecita. the scene with ease. Nobody came looking for me, and Ay, estaba no one else was a llorando. witness to my near assassination of Focalor. I suspect even Farina dares not mention this incident to anyone. Not long after, my informants confirmed what I had guessed. After returning to her quarters, Farina quietly cried alone. She was so scared that she could not sleep that night, nor could she even bring herself to eat her cake. There's no doubt that there's something wrong with her. I began to entertain the possibility that she is not the true Hydro Archon. Perhaps Eudex Nuvilette is actually the genuine article. O sea, es lo que todo el mundo ha estado pensando desde el inicio, pero... If the Nuvilette hypothesis is correct, he is probably in possession of it. Alternatively, it might have been hidden in a place that's hard for ordinary people to access. Yes, Father. My dear children, please speak. News from the fortress of Meripede. Master ya volvieron. has gone missing. On top of that, the contacts and guards we bribed at the fortress have all gone quiet as well. Probably the handiwork of that Wriothesley. I'm afraid so. This is a good opportunity. The value of a harbinger is much higher than most would imagine. We now have an excuse to exert diplomatic pressure on the Fontaine authorities. Set up a meeting for me. I would like to meet the Hydro Archon and Eudex Nuvilette. Otra vez. O esto pasó antes. And I have an additional mission for you three. Yes, Father. No, esto pasó antes. Tartaglia's disappearance was not a part of my plan, but I can use it to make a breakthrough. With this as my excuse, I can ask for an official audience and continue my investigation of Farina and Eudex Nuvilette. The initiative belongs to the House of the Hearth. My wish to investigate the fortress of Meripede will be a front. Linny and his group will be responsible for the actual intelligence gathering. Ok, pues sí, esto fue antes. O sea, básicamente Requino ya no es bruta. Perfectamente se dio cuenta que Furina escondía algo. Y qué lástima. O sea que... A ver, espérense. A ver, espérense. Aquí hay algo que quiero dejar claro. Y puede que tal vez me esté columpiando porque, hombre, la misión no ha terminado. Queda mucho más todavía. Y me parecería extraño que hagan esto, pero... Si en el marketing me ponen que... Bueno, que quién sabe, en el marketing creo que como tal, para promocionar personajes, creo que nunca me dijeron de que Furina era el arconte. O sea, eso sería un poco de publicidad engañosa, la verdad. Porque yo saqué a Furina y su arma porque creí que era el arconte. O sea, aún así me gusta, o sea, aunque no sea el arconte, me gusta bastante el personaje. Pero imagínense, por ejemplo, si no hubiera sacado Nuvilette y Nuvilette resulta que es el arconte, me hubiera enojado bastante. Pero me hubiera enojado bastante. O sea, no estoy seguro, no quiero sacar conclusiones todavía porque obviamente la historia no ha terminado, hay mucho por ver. Pero por lo que me están dando a entender ahorita, Nuvilette podría ser el arconte, cuando Furina podría ser simplemente un ayudante o una obra de teatro, como le gusta hacer aquí en Fontaine, como que una fachada, por así decirlo. Me da tristeza por Furina, porque Dios, me resulta demasiado tierna. O sea, le hizo llorar con solamente casi encontrarse en un asalto. O sea, que él iba a arrebatarlo, ¿no? Si lo mismo que le hizo Signora a Venti, nada más que Arlequino se detuvo porque se dio cuenta de que Furina era una niña sin mayor cosa. O sea, me da cosita, pero bastante por Furina. Me da mucha tristeza por ella. Pero voy y repito, ya poniéndolo desde el aspecto de marketing, ya fuera de la historia, me parecería bastante cabrón por parte de Hoyoverse. Qué bien que saqué tanto a Nuvilette con su arma como Furina con su arma. Pero me parecería bien cabrón por parte de Hoyoverse que al final resulte de que vaya a ser Nuvilette el arconte y no Furina. O sea, no sé, hay cosas que no me terminan de cuadrar.
Eso el resto ya lo saben. Lini y sus hermanos son tus amigos, así que no te han ocultado de información. Paimon, no lo digas tan alto, estamos aquí enfrente de todo el It mundo. wouldn't mean anything even if you shouted it from the rooftops. After all, even Farina herself is still pretending that nothing of that sort ever happened. Alright then. I've now had 2 chances to enjoy tea with Farina. I have to say, the leadership of Fontaine is even more inscrutable than I had imagined. I once surmised that Eudex Neuvillette must be the Hydro Archon, but now, that doesn't seem right to me either. ¿Cómo estás tan segura? I am a servant of Her Majesty the Tsaritsa. Over my years of service, I've learned how a real Archon conducts and carries themselves. Whether Eudex Neuvillette or Farina, neither fits the bill. It's hard to imagine either of them as the Archon. Ok. Ok, entonces, según la Sarina, por cómo se comporta Sarina, para Arlequino, ni Furina ni Nubilet son los arcontes. Entonces, bueno, ya quedamos otra vez en el limbo de que ¿quién putas es el arconte? Lo mismo que pasó con Najida, lo mismo que pasó con la Shogun. O sea, a ver, ¿cuántas veces? O sea, me van a decir que vamos a llegar a Natlan y todavía vamos a tener el desmadre de que puta no sabemos quién es el arconte realmente todavía. O sea, bueno. That is all just how I feel. Gut feelings often do not require justification. It is, however, quite amusing to me that after all my years working in intelligence gathering, I've come to realize I am at a complete loss regarding the identity of the god of the land of my birth. Bueno. Don't you think Fontaine is quite intriguing? A catastrophe looms, yet many secrets have yet to rise to the surface. It looks like Fontainians will have no choice but to save themselves. Eso sería bastante triste. Ojalá que no pase así realmente. Espero realmente que Furina esté actuando todo este rato y que, o sea, el cambio que vemos de Furina blanca a Furina negra, se escucha extraño. El cambio de traje que tiene, imagino que ese será tal vez su faceta de arconte y su faceta humana, por decirlo de alguna manera. Y realmente veamos a Furina hacer algo durante esta historia, porque sí no solamente se hace una como molestar un poco. Ultimately, though, one must survive in order to do anything else. Should the need arise, I would be happy to cooperate with you. A ver, ¿cómo así? Les juro que no sé por qué justo para la mejor parte de la historia tengo problemas aquí, permítame. Editor, si puede cortar este pedacito. Me estoy ahogando. Me muero. Se ha metido un montón de humo al cuarto y me estoy pero es que muriendo. Sorry, a ver, continuamos. Si en un futuro lo necesitas, estaré dispuesto a colaborar contigo. Permítame. ¿Qué? No sé, pero me tiene asqueado, no puedo respirar. Ufa. A ver. No hace falta que me respondas ahora. Tengo I have a presentimiento. feeling that the situation will continue to evolve. And as your name is often connected with noble deeds, I'm sure we will work together someday. Tengo el presentimiento de que las cosas volverán a cambiar. Además, como tú siempre estás allá donde se produce una gran hazaña, estoy seguro de que algún día uniremos fuerzas. Nubilet ha vuelto. He certainly returned quickly. You must want to catch up with each other, so I'll leave you to him. Ok, vamos a hacer equipo con Arlequino, algo que nunca me esperé durante durante esta historia, la verdad. Pero está curioso.
For now, yes. But this issue will prove quite thorny in the long term. I'm concerned that sooner or later the prophesized events will occur. Thank you for protecting Farina. ¿Cómo fue ahí abajo? To put it simply, I used my power to force back the primordial sea and reseal the sluice gate. Pues nosotras... Me cuentan lo ocurrido durante la hora del té. So as expected, the knave has turned up the pressure on Farina. She's trying to feel her out, though I'm still unsure as to her motives. ¿Podemos hacer unas preguntas? Permission granted. ¿Tal es su poder que pudo hacer retroceder el agua del mar primigenio? ¿Cuál es realmente su relación con la arconte Hidro? Whoa. It can't be that you're the real Hydro Archon, right? But that's just a speculation on our part, though. Creo que le incomodó un poco la pregunta. You can't tell us? Then that's okay. We can talk about something else. We won't try to force you. You guys in Fontaine are super strange. Sí, un poco. If by the phrase "you guys" you are referring to Farina and I, then although I'm not sure just what you are trying to imply, I must clarify that I do not share her positions on a multitude of topics. Ok. ¿Percibió algo en el fuerte Merópide? ¿Protegió a quienes lo necesitaban en el fuerte Merópide? I believe so. The fortress has a long and complex history. It has seen much grief and suffering. Frustración y sufrimiento. And now, another catastrophe will soon be upon us. I mourn this turn of events. Ya se va a poner a llover otra vez cuando se ponga triste este mes. Why is it raining all of a sudden? Paimon, ¿cómo no lo has comprendido por este punto? Un día radiante y de repente de repente se ha nublado. La lluvia ha cobrado fuerza y a lloviznar ha pasado a llover a cántaros. Nubileta está súper triste. Ok, eso es lo que nos quieren decir. Aquella canción que dijo Fermineta en Fontaine, había un rey dragón acuático que cada vez que lloraba se ponía a llover. Señoría, es usted. Sí, es el dragón. Ok, ya confirmado por completo. No creo que haya más que preguntar aquí. Más que preguntar aquí. Nubileta es el dragón del agua. El rey dragón del agua. Mi duda es... mi duda es, ¿por qué te rebajaste a convertirte en un humano? Eres un maldito dragón primordial. Poderosísimo, grande, gigante. Podría ser como el dragón este de Buer, el de las plantas. Inmenso. Imponente, o sea, es obvio que podría de un chasquido hacer retroceder el agua primordial, pero ¿por qué decidiste convertirte en un humano? Bueno, medio humano. Please do not be so surprised. No estoy sorprendido, de hecho, ya lo sabía. Furina, ¿estás aquí? Farina? Nubilette, are you listening? My apologies. We were just guessing randomly. We didn't guess right, did we? You're not actually the dragon sovereign of water, right? You guessed correctly. I sincerely hope you'll be able to keep this a secret for me. Okay. Right, of course. We'll definitely help you keep it a secret. There's still something Paimon wants to ask you, though. Please, go ahead. Well, if you are the dragon sovereign of water, and you were able to force back the primordial sea from the fortress, then since Fontaine's prophecy is all about seawater, couldn't you just use your power to solve the crisis? Exactamente lo que yo estaba diciendo. O sea, está relacionado con el agua del mar. No puedes usar tu poder para solucionar el problema de una vez por todas. None of the currently living dragon sovereigns in the world, myself included, possess our full dragonhood.
No comprendí muy bien eso. Quiero volver a escuchar esa frase en inglés. Porque dijo algo diferente otra vez de los subtítulos. Pero siguiendo los subtítulos en la actualidad, los dragones elementales, incluido yo, no somos seres completos. O sea, están como que divididos, están como que fragmentados, diría. They say that when the first usurper arrived on Tivat, they seized a part of the dragon's power. Today, that stolen power is the basis of the Archon's authority. What the fuck, Pérez, me acaban de dar. A ver, dice que cuando el primer usurpador llegó a Teyvat, les robó a los dragones una parte de su poder. Hoy en día, la autoridad de los 7 procede precisamente de ese poder robado. Ok, las Gnosis son prácticamente el poder que le robaron a los dragones. O sea, es como que todos los dragones comparten parte de su poder con los arcontes. Es por eso que imagino yo que es de Haya. Es de Haya. O bueno, en este caso, bueno, porque sí sería de Haya, ¿no? Porque hasta cierto punto Sean Lee es un dragón, pero al mismo tiempo es un arconte. Lo de Sean Lee no lo entiendo. Pero a ver, el dragón Anemo, ¿cómo se llamaba? Storm Terror. Davalin. Y tiene el poder del Anemo, pero hasta cierto punto comparte parte de su poder con Venti, porque el primer usurpador les quitó parte de su poder. Entonces no puede ser un dragón completo si no tiene todo su poder. Lo mismo sería con el dragón este de las plantas, no recuerdo cómo se llama, pero el dragón de Buer, el dragón de Nahida. Imagino que es un dragón hecho y derecho, pero le faltan partes, fragmentos de poder que los comparte con la Gnosis que tiene Nahida. O al menos que tenía Nahida. Ahora imagino que la proceden los Fatui, de hecho. Y lo mismo es con Nubilet. Nubilet es un dragón, pero parte de su poder original se lo quitó el usurpador, el primer usurpador. Y será por eso, de hecho, que Nubilet no recuerda parte de su pasado, porque hasta donde tenemos entendido, Nubilet no recuerda parte de su pasado, lo cual me parece extraño, pero sí sabe él que es un dragón. Entonces, bueno, hay cosas que entiendo, hay cosas que no entiendo. ¿Cómo es que, de hecho, esto que nos está contando, cómo es que lo recuerda? There are 7 elemental archons and 7 matching dragon sovereigns. Sí. The dragon sovereign of water who lived through that era perished a long time ago. As their successor, I know far less of that part of our ancient Ah, ok. O sea que con los dragones pasa lo mismo que los arcontes. Una vez que mueres, es como que reencarna en una nueva forma, pero más débil. O sea, el verdadero arconte hidro, el verdadero dragón hidro, no sé cómo decirlo, dragón del agua, dragón primordial. Vamos a decir el dragón primordial de hidro, del agua, murió hace mucho tiempo y ahora es Nubilet. Ajá. Es su reencarnación, así sería. Y parte de su poder fue robado para crear la Gnosis, doy por hecho. In any case, I believe I will not be able to do much unless the Archon disappears and returns their elemental authority to me. Lo que creo que no podré hacer nada menos que el arconte en cuestión desaparezca y me devuelva mi autoridad elemental. Ya, exacto. Given the status quo, however, I would recommend finding another way to deal with the prophecy. Okay. Oh, so even you can't solve it. I still have some urgent matters to attend to at my office. If you have any more questions regarding ancient history, you are welcome to discuss them with me at a later time. Please go right ahead. There's a place that Paimon wants to go too. Traveler, why don't we pay another visit to the Fortress of Marinas? No, gracias, ya estuve ahí suficiente tiempo, no quiero volver al Fuerte Merópide. Hasta la próxima, señoría, o debería decir, hasta la próxima. Surreal dragonidad, dragonivinidad, creo que sería. Eso. Ay, me lo dijo malo. Sigue estando triste porque sigue lloviendo. Joder, hermano. Qué misiones más épicas fueron estas. Ya terminamos el capítulo al fin. Capítulo 4. Ah, no, y esto sigue. ¡Que esto sigue! Para ver cómo están todos. Con otra crisis resuelta a sus espaldas, deciden ir al fuerte Merópide a ver qué tal están todos. Me cago en tus muertos. ¿Cuánto les hace falta? Puede ser. Quería hacer esto en un solo stream, pero les juro que ya van 4 horas.
Yo me tengo que ir a dormir. Y esto todavía le hace falta un pedazo. ¿Y qué quieres que haga? 3 novatos y un quinógrafo. ¿Qué es esto? Te encuentras con 3 quinógrafos en la corte de Fontaine. Derrota a todos los monstruos y recupera el kinestoscopio. ¿Quién se supone que está en...? Puti, tengo 2 misiones así por lo que veo. La ubicación de la misión está ocupada por otra misión. Consulta los detalles. Ah, por Dios. No tengo de otra. Damas y caballeros, voy a tener que cortar aquí un momento. En YouTube verán un pequeño cortecito que para mí tal vez pasen unos días. No me la estoy creyendo. Quería terminar justo hoy este capítulo, pero veo que voy a tener que cortar para hacer un último pedacito en el próximo. Bueno. Igual. No sé a cuánto estamos. Yo creo que estamos lejos todavía, pero lejísimos. Otras misiones previas. Es que nos hace falta un vergo. Nos hace falta un vergo todavía. Ay, Dios mío. Bueno, ahora sí. Vamos a hacer un corte por aquí, como digo, para YouTube. El editor me ayudará ahí a cortar y a unir con el próximo pedazo. Mientras tanto, pues en stream nos vamos a quedar, pero porque voy a tener que ir a... Ya que estamos fuera de la fortaleza oficialmente, voy a ir a gastarme la resina. Y ya conocemos que de hecho Nubilete es el verdadero dragón elemental. Bueno, lo era. Es la reencarnación del dragón elemental original. Este mundo se va poniendo más complicado con el tiempo. Nos vemos en la próxima. Solamente recolecto esto. Las misiones diarias. Alto, que se me había olvidado. Adiós, tengo que estar con el equipo acá. Ajustes. Ah, amigo, me acabo de dar cuenta de una cosa. Me acabo de dar cuenta de una cosa básica que no lo había notado hasta ahora. Cuando leveleé a Furina al tope. Cuando leveleé a Furina al tope, me dio una frase. Es la típica frase de que cuando leveleas a los personajes te dan una frase que dicen ellos. Bueno, la frase de Furina fue una cosa bien extraña, porque cuando leveleé el tope a Furina, me decía que aún me preocupaba por ella y que aún sabiendo quién era, le importaba y que se sentía feliz por eso. O sea, yo no había entendido realmente qué cojones se refería, porque, o sea, como que no sabiendo quién sos. O sea, ya sé quién sos, solo Arconte, o sea. Pero ahora entonces sí puede que exista la posibilidad de que esta no sea Furina. Y lo que realmente me dijo, que de hecho, a ver, info... ¿Vos? Aquí está. I didn't know you cared so much about me. Does that mean that you still need my power? But given the way I am now, there's a chance I won't be able to give you everything you need. All you really care about is me? In that case, then let us act out our future journey together. Qué linda. Es que, o sea, sí, las frases de ella son realmente bien raras, pero imagino que tanto como las de Nubilet, como las cosas, stats y información de Nubilet. Ve, esto no dice, o sea, no dice constelación, no dice gnosis, no dice, ve, tampoco constelación ni gnosis. Aquí dice gnosis, por ejemplo, y constelación. Pero su visión, no sé, o sea, no te dice muchas cosas que bueno, Fontaine y sus misterios. Continuaremos el día de mañana, o al menos eso espero, damas y caballeros. Nos vemos mañana en el stream. Bye.